an kelen don ka wele bila yɛrɛwolo maaw ma maa saba honorable Sidiki Kuyate i ni su. Massa n b'i fo. A diyara n ye. Massa n' y'i fo maa maa bɛ yan ni olu ye kunnafondila ye n'u bɛ ka ta ka jɛnsɛn diɲɛ fɛ ka foli s'u ma. N'a ye foli s'u ma fɛn min tali kɛ grand frère national n'o ye Bukula. Ka taa se fo n kɔrɔkɛ n'o Umar Cɛfin Mariko. N'a ye foli se olu ma sa n bɛ foli se n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw. N'o u ye Kamara Ben le cerveau. Ka taa se fo Dirisa Memeta. Walasa foli kɔfɛ an b'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ. Walima k'a ɲini Ala fɛ an bɛna an da don babo min na Ala k'an bila sira. Yarabi. Mas o y'an don kan ye. Tabarikala. Memeta i ni su. An b'a ni su Mas. Somaw bɛ di. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Ka Ala subhanahu wa ta'ala fo kosɛbɛ. Ka sɔli kiraba Muhamad alayhi salatu wa salam kan. Tabarikala. An bangebaga minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababuya k'u fo kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna. Ka aw fo kosɛbɛ. Radio ɲɛmɔgɔso k'o fo. Ka kunnafondila bɛɛ lajɛlen fo. Parce que ni yɛrɛwolo kan ka mention spéciale kɛ bi. A kan ka kɛ kunnafondila ye. Parce que u jɔyɔrɔ bonyana kɛlɛ kɔnɔ kosɛbɛ. Ka auditeur bɛɛ fo. Yɛrɛwolo début sur la rempart kanubaga k'u bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ commandant en chef ni porte-parole ɲɔgɔn cɛ bi. Tabarikala. Ça veut dire que yɔrɔ ka ɲi. Adama Ben Jara i ni su. N b'a ni su Mas. Somaw bɛ di. Alhamdulillah. I bɛ bere rouge la bi dɛ. Kosɛbɛ. Ko dɔ ye yan. Ko bɛ yen Mas, ko bɛ yen. Ka fɔ ko bɛ yen. K'i fo. Donc ka n camarades fo n'o ye Memeta Dirisa ye. Ale y'an ka chargé à la communication ye yɛrɛwolo kɔnɔ. Tabarikala. Donc ani porte-parole principal n'o ye Sidiki Kuyate. Donc ka foli di nin wagati la Peace FM baarakɛla bɛɛ ma. Tabarikala. Ka foli di page fɛn fɛn bɛ k'an bila direct la nin wagati la u bɛɛ ma. Ka tila ka foli di ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Umar Cɛfin Mariko ye. Ani grand frère national Bubula. Imam. Ani maliden fɛn fɛn wulilen k'i jɔ nin wagati la ko Mali kura ka sabati. Tabarikala. Donc ka foli di bɛɛ ma merci. Bubula Tiane an y'a bila ka taa Niger ka k'olu ka autorité morale ye. Kuyate aw saba kɛnɛ kelen kan a bɛ maa jasiran dɛ mun bɛ yen. Mas an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Mas n'i y'an ka jamanaba in ta k'a lajɛ. A bɛ wagati bɔ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Sisan jigiya bɛ yen. Maaw ɲɛ bɛ wulikajɔ la. O wulikajɔ min ni o kɛra Mali kɔnɔ. Wulikajɔ in a nana faamu farafinna bɛɛ fɛ. Donc kɛlɛ bɔra maliyɛnw ka kɛlɛ la. A nana kɛ farafinna bɛɛ ka kɛlɛ ye. Wa a bɔra farafinna bɛɛ fɛnɛ ka kɛlɛ la. A nana kɛ maa maa bɛ diɲɛ fɛ bi. N'olu ka miirina ye hakɛw ka lafasa. Bingali ka dabila. Adamadenw ka se ka kun ni ɲɔgɔn ye. Bɛn kana diɲɛ kɔnɔ. Diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka sɔrɔ n'i ka hakilina n'i ka kow taabolo i ka se ka tunabɔ. C'est ça la civilisation. Olu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlɛ in kɛra olu kunkɔrɔko ye. Mas an bɛ yan an maa saba. Dɔwɛrɛ tɛ. O ye an y'a kanu aw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ. Wagati o wagati n'a bɛ ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw mago bɛɛ ka kunnafoniya d'u ma. Ka sababu kɛ an ka jamana in kuma caman a falen don fɛn de la min bɛ wele k'a fɔ ko doxa l'opinion commune et illusoire. Bi lamaga minnu bɛ sen na diɲɛ kɔnɔ bi Mali kunkan. A lamaga kɛbagaw ni y'a cɛbaw dɔ ye cɛ 3 ɲɛkɔrɔ. Alahu akibaru. Donc minnu b'a lakale. Olu dɔ b'a miiri k'a lakale walima a bɛ lakale olu b'a kɛ minnu n'u sen n'u bolo b'a la. O cɛ 3 de filɛ ɲɛkɔrɔ bi. Donc o b'a jira k'a fɔ dɔrɔn kɛnɛ de b'e bolo bi. Fɛn fɛn ni Maliɲɛnw mago b'a la ka sababu kɛ ko min ka kɛ jamana kɔnɔ a kɔ kan. Burkina, Niger, CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara. An bɛ se k'a fɔ bi ni cɛ 3 kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Masi sira de b'i bolo. E mago bɛ min na i ka suru ka jigin. Ne ko a ye Niger kibaruya sɔrɔ a Memeta mun de bɛ Niger kaw fɛ yen bi. Parce que an y'a mɛn ko dagaba wuli tun bɛ yen tilegan in na dɛ. Mas min bɛ Niger. An bɛ se k'a fɔ kojuguba tɛ. Kojuguba tɛ. Ayi kojuguba tɛ. Tabarikala. I yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni ji wulila ka se niveau sugu dɔ la. Daga bɛ wuli de o. O la ji bɛ to ka panpan a bɛ sauter comme ça. Kuma dɔw la a bɛ barama datugu yɛrɛ u b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ji kalayara. O waati mɔgɔ bɛ se ka o ji bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ kosɛbɛ et puis waati b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ji a microbe bɛɛ sara. Donc Niger bɛ o dangan de la.
senda nord dɔ de don Mali ye sira yira farafina dɔrɔn tɛ bilen Mali ye sira yira diɲɛ bɛɛ de la mɔgɔ tɔɲɔlen kun don mɔgɔ kun bɛ ko bin kelen don i kan mɔgɔ kun bɛ k'i dɔgɔyalen don ka yira k'a fɔ ko i ka tɔɲɔ i bɛ se k'a kɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ la wa i bɛ bonya la fana i ka degun i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ la wa i bɛ bonya la fana Mali ye o sira min yira alhamdulilayi mɔgɔ tɔɲɔlen bɛ diɲɛ fan o fan fɛ masi mɔgɔ dɔ bɛ to k'a fɔ a ko est-ce que ko Nigérien ou bien Burkinabé tɛ fɛ k'an ladege dɔrɔn de k'a sɔrɔ ko non o tɛ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min kun ko anw ma yan nɔ k'a fɔ ko irisi de b'an bila ka bɔ o b'a jira k'a fɔ a ye degun tɛ ninnu kan dɛ ninnu bɛ ka ko dɔ de kɛ parce que mɔgɔ dɔ bɛ k'u bila la masa anw bɛ sɛgɛn min na o sɛgɛn kelen de bɛ Niger anw bɛ degun min na o degun kelen de bɛ Burkina o degun kelen de bɛ farafina jamana caman na nin waati donc Nigériens y'a ye k'a fɔ ko ninnu fɛ yen Faransi taara bin ninnu kan anw fana fɛ yan nɔ Faransi bɛ ko ɲɔgɔn kelen de ka anw fɛ yan Mali la yan nɔ Faransi y'a ka ɲɛmɔgɔ a sagonamɔgɔ a y'o ta k'o manipuler Mali la o fana kelen de tun bɛ yen nka Mali la u sera ka wuli k'u jɔ u ni ɲɛmɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ u ser'o la u tila ka Faransi sama ka se dangan dɔ la fo ka lamɔ ni ladamu ni fɛn bɛɛ tunu Faransi la ka diplomasi ni fɛn bɛɛ tunu la fo bɛ ka commencer k'u ka jamana sɔrɔ k'u sago k'a la donc Nigériens fana c'est possible k'a fɔ indépendance min ni souveraineté min ni farafin bɛ k'a ɲini ko c'est possible donc Mali y'a kɛ cogo min na an fana ka wuli an ka sira ɲɛ parce que an sera niveau dɔ de la sisan c'est-à-dire ordre mondial masi o de falen waati sera o de daminɛtɔ la filɛ nin ye et alhamdulilayi a daminɛna Mali la a jangana ka taga Burkina a kun bɛ Niger kan ni Ala ma basi wɛrɛ kan na an bɛna continuer ka kibaruya duman caman mɛn don n'a nataw la ni Ala sɔnna ma Adama Ben Jara an y'a ye k'a fɔ an ka samatasɛgɛw a fɔra don min yɛrɛ la ko Guinée équatoriale sera olu la o don kelen maa caman k'u fari jolenba tɛ a kan ten sabula mɔgɔw tun bɛ n'u da parce que an cira an ye journal lajɛ an ɲɛ tolen wari min na an sera k'an ka minisiri ye kɛnɛ kɔnɔ ten n'o ye Ablaye Mayiga ye gouvernement ka kuma lasela a nana a ye kuma ta a ko a bɛ ɲini Danois fɛ k'u ka kosow ni kasaw cɛ a y'i to o kɛnɛ kelen kan ni ka ɲininkali 4 ko o tɛnku Florence Parly la nka an ka taa da fɛ a Danois ta a ko kɛra cogo di kibaruya jumɛn b'i bolo min na o t'an bolo ka kɔrɔ mas kibaruya min bɛ yen Danois ka ko in kan o ye k'a fɔ a manipulation de fanga bonyana kosɛbɛ communication na a nana fɛn dɔ fana dogolen kun don opinion nationale la de façon générale min fana n'a nan'o dan kɛnɛmaya depuis un moment c'est-à-dire 2019 Faransi ye ni initiative ta k'u bɛna force takuba créer o force takuba créer hakilina kɔnɔ u y'a kanu ka se Mali autorités ma en son temps o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ yen ka na u nana bɛnkan sɔrɔ ka se ka fɛn yɛrɛ officialiser le 27 mars 2020 u sera ka tigɛnɔ bila k'a la Mali ka yamaruya di u ka déployer Mali dugukolo kan ka kɛ force dɔ ye min ka mission bɛ kɛ assister former et conseiller 3 missions o de b'a bolo assister conseiller et former k'o bɛ k'a ka baara ye Mali jamana kɔnɔ donc Union européenne jamana 15 de b'a kɔnɔ pour que ka se ka nin baara ninnu kɛ au même moment France ye G5 Sahel créé en 2014 et 2015 après cela o France kelen de bɛ Mali ɲɛ MINUSMA ko la tout ce qui est MINUSMA à la tribune des Nations Unies est défendu, soutenu, proposé par le ministre français des Affaires étrangères. Donc, au début, Niakou Minekatam avait pas kundi kuntiki koko. Donc, force takuba fena na bla okono. Ngani ye fenaje mi nyere fena be nafaka bo o ya togo yere folo ko. Kabiri ma do fona ni force takuba ni ya koro yere takalaje. C'est un mot Tamashek. Takuba est Tamashek de a kɔrɔ ko Bamuru. Bɛɛ dun b'a dɔn Bamuru ye ka farali de kɛ. Donc a bɛ o esprit a ka baarakɛta fana bɛ bila o esprit de kɔnɔna na. Tubabu kɛ tɛ ko k'a kun fɛ. Kosɛbɛ wa u bɛ baara o baara la n'u ye EU ye nin na a bɛ k'i kɔnɔ k'u nalen don kɛlɛ banna. Mais force min yɛrɛ ka jama ka ca ko in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Italie de olu ta ye 200 ye.
wa takuba yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan surasi cɛ 900 de don ka dɔgɔtɔrɔw ni mécaniciens bɔ a la mɔgɔ 900 de don dɔgɔtɔrɔw ni mécaniciens bɔlen kɔfɛ a la u bɛ yan ɲaci t'a la min tɛ bɔn tɛ u ye force cɛya Mali dala de quoi parce que n'i ye force ta k'a lajɛ EICAP bɛ yen EITM bɛ yen Takuba bɛ yen G5 Sahel bɛ yen MINUSMA bɛ yen mais nin 5 bɛɛ Barkhane yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o y'u yɛrɛ ta ye donc force 6 pour que ka ko cɛya rendre la crise complexe ka cɛya i kunkolo ma du fait que i bɛna ye ten i b'a fɔ k'u tɛ se ka taa yɛrɛ quoi u y'u yɛrɛ rattaché k'u yɛrɛ don Mali kɔnɔ ka se kundama la fɔ yɔrɔ min na i tɛ se k'ala jigiya k'a fɔ ko taacogo b'u la quoi donc u y'o baara min kɛ maintenant a baara fonctionnement na ni Takuba mɔgɔ bɛ na Mali kɔnɔ c'est-à-dire jamana 14 min b'a kɔnɔ Europe ye ka fara Faransi kan n'o mɔgɔw bɛ na olu bɛ Mali bɛ averti dɔrɔn par une note d'information si Mali autorité a bɛ kɛ ten de donc ce qui fait o de kun y'u taabolo u bɛ min kɛ ka kɔrɔ fɔ a domɛnaw dusukun na a sabatira dusukun na k'o yɛrɛ ye tiɲɛ ye k'o de y'a sariya ye quoi c'est pourquoi i bɛ ministre danois des affaires étrangères a tweeté min kɛ a ko ils sont dans la légalité k'u ye sariyaw dan bɛɛ bonya mais ne ma se ka min faamu ne ye opinion griné à travers les réseaux les médias sociaux à travers les radios et tous les autres moyens d'outils de communication mɔgɔw griné do ko danois ko k'u tɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ mais ne ye kuma bɛɛ lajɛ France ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ne m'a mɛn o ka kuma kɔnɔ Carence parler ko ka kuma bɛɛ lamɛn m'a mɛn ka danois ka kuma lamɛn an bɛ tila ka don o yɔrɔ de kɔnɔ yɔrɔ min na i ko colonel Major Ablaye Maïga ye leçon d'u ma o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko vraiment c'est la Carence qui brille au haut sommet de l'État français donc a tɔgɔ an b'a tɔgɔ kɛ sa Carence parler kosɛbɛ n tɛ se ko la n t'a ɲɛ dɔn o de bɛ France jamana kunna bi ka ɲɛsi farafina jamanaw ma donc Jean-Yves Le Drian o min n'ale ka baara fana ye tun ka juguman dɔrɔn kɛ le nouveau Jacques Foccart min Hollande b'a utilisé comme ministre de la Défense après Macron maintenant ministre des Affaires étrangères parce qu'il pense que c'est lui l'homme d'Afrique maintenant k'ale de bɛ Afrique dɔn ale de bɛ se ka na mɔgɔw manipuler a den tɔgɔ bɛ passeport ko la u bɛ don farafina présidents kan u bɛ don ministres kan u bɛ don premier ministre kan ka bɛɛ manipuler seulement ka continuer ka anw ka jamanaw piller o dɔrɔn de y'u ka baara ye maintenant o kɔfɛ n ye danois yɛrɛ ka ministre ka kuma la mais ne m'a ye yɔrɔ si ko an tɛ taa mais ne ye mɔgɔw ye u bɛ ka bɔ ko danois ko k'u tɛ taa ko faransi yɛrɛ bɛ ka bɔ k'a kɔkɔrɔma don bon ne yɛlɛla quoi parce que terme diplomatique don olu ko k'u bɛ u ye baara min kɛ k'a bɛ sariya kɔnɔ donc an ka gouvernement bɔra ka insister à travers le porte-parole du gouvernement k'u ka taa immédiatement et a ma ɲɛ min kɔ u y'u ka koso ni kasa cɛ ka taa donc bakuruba la i bɛ min faamu a ye a fɔ notion élémentaire dans la diplomatie o de principe de non-ingérence dans les affaires internes k'i to i ka du kɔnɔ ka du wɛrɛ kɔnɔ ko jalalatigɛ donc Ablaye Maïga a y'o de fɔ pereperelatigɛ la ka di Carence parler ma donc i bɛ se k'i sɔnni sigi min kan jamana ɲɛmɔgɔw u jɔlen dɔrɔn tɛ dɛ sisan u bɛ ka tagama yɛrɛ de parce que fɔlɔ an tun b'a fɔ k'u ka jɔ u jɔra f'u bɛ ka tagama sisan donc bakuruba la an y'o ko de Takuba ko in na mais on doit aller plus loin il faut que autorités fana k'o faamu ko nin t'a bannen nin kɛra ça a été révélateur nin ye ko dɔ dankɛnɛmaya ko min na an ka ɲi ka taa ɲɛfɛ halisa tagalen ɲɛfɛ an b'an da don o la ni Ala sɔnna ma Kuyate an y'a ye k'a fɔ an ka kulu marifatigiw taara ɲɔgɔn sɔrɔ Italie i y'a kibaruya mɛn i bɛ se ka mun fɔ an y'a ko kan masa an y'a kibaruya mɛn mais yanni n bɛ n da don o la masa an balima fila bɛɛ bɛ bolo la masi u minɛlen an tun y'a jigiya k'a fɔ ko sariya ka ko dɔn mais an ye kibaruya minnu sɔrɔ kɔfɛ a ko kun kan o y'an bila ka miiri ka miiri yɛrɛ de parce que n'i ye mɔgɔ minɛ ka taa fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna an filɛ nin ye bi tile min na ko aw ye i bɛ ka gɛn yan k'a ye mun ni ɲa o fɔr'u ye yan ko aw ye i bɛ ka gɛn yan k'a ye mun ni ɲa ka tila ka n'a jira k'a fɔ ko yɛrɛwolo mɔgɔw k'u kɛ n'a fɔ olu ta ye Mali ye
ka taa sɔrɔ an ka jateminɛ na an ma yadala ko ta ka mɔgɔ sɛkɛrɛ an ma faso nafolo ta k'a fɔ k'an y'a buruja ko fɛn ti bɔ a la an ma taa tiɲɛni wale ta ka maa si sɛgɛrɛ k'a fɔ ko fɛn ti bɔ a la o dun caman kɛra yan donc an y'a miiri k'a fɔ peut-être wulikajɔ min bɛ senna jamana in kɔnɔ yan a dɔ la kiiri bolo kan ka taa se fo bolo wɛrɛw kan olu caman la i b'a sɔrɔ dɔ fɛla ko tɛ nin fɔ kun ye yaasa jamana faamaw u k'u tulomada u ka jateminɛ kɛ ko dɔ bɛ senna ko minnu ni an t'a faamuna tabarikala o faamuna masina bɔr'o kɔnɔ Yakuba Kulubali a ka kiiriko kuma an y'a fɔ yan a kɛra tribunal administratif la a ye sɛbɛya sɔrɔ tabarikala o kiiri taara ka da fɛn min tali kɛ section administrative de la cour suprême jeudi tɛmɛnen an tun bɛ Masi b'a kalama rapporteur général banna k'a ka décision kalan ko parce que ko sɛbɛn min dira ale ma o ni Yakuba Kulubali nana kuma minnu fɔ k'u ka jan ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ k'u ye sɛbɛn suɲɛ ka bɔ Yakuba ka sɛbɛn kɔnɔ ka sɛbɛn fangelema bila ka taa o fana bɛ kɛ ouais nin fɔ kun ye pour que procureur k'a mɛn u ka se ka wuli ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ ni maa min sera k'i jɔ nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛli la an bɛ se k'an bolo don tigi de kɔrɔ parce que olu de ko ye minnu nafa anw nafa fɔ kun ye olu de ko ka sɛgɛsɛgɛ nafa bɛ nin ko de la kosɛbɛ jamana kɔnɔ n'an bɔr'o kɔnɔ Itali a yera k'a fɔ Faransi ye jamana min ni ale de ye nin cɛnnikɛla ninnu bisimila ale de y'u bisimila wa ale de y'u bɔ Libi ka na n'u ye ka marifa d'u ma u gɛnna ka taa Burukina o Faransi kelen de nana a ka nali senfɛ k'a bɛna an bɔ bolo la tuma min na o ye kɛlɛ bi kɔna kan ka bɔ n'u ye Burukina ka na n'u ye a nana n'u ye Faransi kelen de tilala ka fɛɛrɛ kɛ k'u to yen Kidal ka banamini an ka kɛlɛcɛw o ni Kidal doni cɛ o baara min kɛra ka na se fo sisan ma san 8 san 9 bɔɲɔngo kɔnɔ a yera k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga fɛ ko nin yɔrɔ in kɛra tiɲɛnikɛlaw dagayɔrɔ ye nka yanni Choguel b'a fɔ o y'a sɔrɔ Bazoum ni wuli kelen don a nɔfɛ k'a gɛn ka bɔ yen ko ka sababu kɛ a yirala ko cɛ o cɛ tɛ se k'i jɔ ka tagama ka se ka wuli k'u jɔ ni farafinna kungo ye ko i n'anw marali man kan o fiɲɛ min cira o ɲɛsinnen don Bazoum ma o nɔ kan bi Niger jamana kantigi kɔrɔ n'o ye Mamadu Yusufu ale de kan don ko Kidal kɛra terroriste dagayɔrɔ ye wa ale ka service n'o ye ale ka cakɛda min bɛ kunnafoni ɲini k'a di jamana lakanani sira fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛni bɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ labɛn Libi ka taa k'a bɛɛ bɛ labɛn Mali de kɔnɔ Kidal ka taa o mɔgɔ ninnu a jira k'a fɔ nin kɛlɛ senfɛ u ye kulu dɔ sigi kulu min n'u y'a ɲini sisan k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ ka lakana ta ba la ka taa sɔrɔ u kun kɛlen don ka u sigi kulukulu caman de kun don o kulu caman y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kɔnɔ u bɛ min wele ko SEMA o SEMA o ni u ye kulu dɔ fana bɛ yen nɔ ko Gacha ne bɛ mun ma ko plateforme olu n'i y'a jateminɛ plateforme sigi wagati o kun sigira de ko an bɛna yɛrɛ lakana ka bɔ mɔgɔ tɔɔrɔ ma maa minnu bɛna fɔ k'u bɛna bin an kan k'an ka jamana k'u ta ye ou bien k'an ka jamana tila donc maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko SEMA olu ye terroriste kulu minnu bɔra Libi ka na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ k'u b'a kari k'a ci k'a tila fila ye sisan olu bolonɔ nana bila sɛbɛn kelen na ka laɲini kelen ta o tɛ fɛn n'a sina ye fɛn n'a sina ka na ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn kelen kɔnɔ ka laɲini kelen ta o tuma na o sabanan kɛra min ye o kɛra an ka jamana ye o nɔ kan a bɛ ye k'a fɔ ko maa caman ko k'an ka sɔn o accord la ten ko baw ko bolonɔ bilal'o la ko ka taa sɔrɔ se tɛ anw ye a dun fɔra tubabukan na ko qui vient par l'épée part par l'épée n'i ko k'i bɛ se bingali la n'i nana ni bingali ko fanga b'i la don min na ni seko bɛ kɛ k'a to tu dɛsɛko ye o don i fana bɛ siri ko sɛ sisan ɲɛlen don k'a fɔ ko bi olu kun ye yɔrɔ minnu sigi n'u b'a wele k'a fɔ ko zone de défense et de sécurité olu kun kelen bɛ ka maramafɛn minnu jira k'a fɔ k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta k'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ se cɛkunya la bi a nana ye k'a fɔ ko fɛn yirala olu la min ka bɔ kulu ye donc o nɔ kan k'u bɛ taa Itali u taara Itali u taa mun fɔ ye k'olu tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ
o de kama an y'a fɔ ka kɔn bi ɲɛ o t'o fɔ Italie kɛ o t'o fɔ Italie de k'u tɛ foyi fɛ ni bɛn tɛ ko foyi tɛ ni bɛn tɛ o ye bi kuma ye o ye bi kuma de mais o bɛnko kuma min filɛ da o bɛnko kuma in ka kɔn bi ɲɛ an ye baara k'a kan an ko tiɲɛniwale min b'a ka jamana na a bɛ taa sira jumɛn kan o de ye an bɛ min wele ko silasawale min b'an ka jamana kɔnɔ génocide awɔ en gros il est ingénieusement et systématiquement planifié sous le label paix et réconciliation, exploitant ainsi l'expression la paix n'a pas de prix. Ainsi, on assiste ici et là à des récitals où le mot paix revient comme leitmotiv avec ses cortèges de massacres. Olu t'a dɔn ko an tilala nin baara ninnu na k'an sigi k'olu makɔnɔ de. O de kama a fɔra ni plateau kelen kan yan. O don an bɛ baro la camarade bɛɛ bɛ k'a fɔ ko se kɛra faransi la parce que k'a ye ni san baden kɛ ɲɛwala wɛrɛ t'a bolo kelen dɔrɔn de b'a bolo quoi. Anw dun bɔra ni caman caman ye a ma taa fɛn foyi sɔrɔ a yɛrɛ la. Donc a bɛ k'o bɛnko kuma min fɔ déjà u bɛna mɔgɔw wele k'olu yɛrɛ kɛ victime ye bɛɛ sigilen ɲɛna minnu ye ni fagaliba bɛɛ jo ye. Donc o b'a yɛrɛ kunnafonidilaw an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile fila la a ti mɛn dɛ. Minnu kɛra sababu ye ka ni fagaliba in bɛɛ kɛ ka ni déplacement in bɛɛ kɛ olu de bɛna t'u bi diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'olu tɛ foyi nɔfɛ ni bɛn tɛ. A tɛ dɛsɛ ko fɔ. Mais normalement i kan ka se ka dɛsɛ ko fɔ mais u bɛ dɛsɛ ko fɔ mais fɛɛrɛ dɔ fana bolo c'est à dire que mɔgɔ ni ka fɛɛrɛ don k'u yɛrɛ kɛ victime ye k'u yɛrɛ kɛ n'a fɔ sisan bin bɛ ka k'olu de kan c'est que kɛlɛ bɛna ɲɛsin olu de ma donc u bɛ k'o baara min kɛ an bɛ nin kuma fɔ nin fɔcogo la ka da yan mun na parce que kuma dɔ la n'a kuma fɔra i b'a sɔrɔ an ka dugutigiw diinɛ kalanfaw malidenw dɔw bɛna wuli k'a fɔ ni bɛn don an ka kɛ tan ka taa sɔrɔ a bɛnko kuma fɔra wagati o wagati jeli bɔn de kɛra kɔfɛ an bɔra k'o de fɔ yan a sɛbɛnnen b'an bolo donc étape par étape u ka bɛnko kuma bɛ min nɔfɛ a bɛ tali kɛ u bɛ nin ye tiɲɛni dɔ la bɛntɔ de tugun ka na jira k'a fɔ ko bi bɛna k'olu kan donc fo u ka anw yɛrɛ ka bɛnko kuma mun t'o fɔ fo Italie parce que olu ka jate la kunfɔ wɛrɛ foyi t'olu bolo anw bolo bilen. Olu kɛra falatɔ o kɛra yatimɛ ka du kɔnɔ donc u b'u sɛmɛ diɲɛ maa wɛrɛ la ka se k'u kunkanko ko fɔ minnu y'u suronka ye ka na an ka jamana kɔnɔ ka kari. Janfa b'a kɔ. Janfa b'a kɔ. Tabarikala o b'a to n'an bɛ kuma di Mementa ma Mementa Florence Parly n'o ye Faransi ka wolomasiri tabaw olu ka minisiri ye a ko an k'u dakɔrɔbɔli dabila. An hakili la Florence Parly ni jaabi min ka kan a jaabira ten mais yanni ka kuma Florence Parly kan takuba ko la n bɛ fɛ ka dɔ fɔ. Abdoulaye Diop a b'a dɔn a ye offensive diplomatique dɔ daminɛ kɔsɛbɛ na parce que o y'a sɔrɔ Faransi kun kelen don ka mun kɛ Faransi donna Europe jamana bɛɛ kan ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka taga nkalon sugu bɛɛ ta ka da an na ale bɛ k'a yɛrɛ de faga Mali la ale de bɛ ka nin kɛ Mali la ale bɛ ka nin kɛ Mali la donc par fini mɔgɔw yɛrɛ kun t'a dɔn mun de bɛ ka kɛ Mali la exactement kow gɛlɛyalen kɔsɛbɛ na jamana caman yɛrɛ wulila ka n'aw yɛrɛ ko an yɛrɛ ka taga lajɛ sa mun de bɛ jamana in kɔnɔ mun de bɛ u ni Faransi cɛ caman y'a ta faamu le 27 Abdoulaye Diop kun bɛ Belgique u y'a wele Belgique téléso dɔ la ko olu kɔni bɛ ka jɔrɔ quoi parce que olu ka sɔrɔdasi 200 ni dɔɔni u ka sɔrɔdasi damadɔ bɛ Mali la quoi donc ko olu bɛ Mali la u bɛ ka kɛlɛ kɛ quoi olu ka lakana ko bɛ cogo di est ce que u ka sɔrɔdasiw bɛna sa Mali la ou bien a bɛ cogo di parce que Faransi taara f'u ye de ale nana ni sɔrɔdasi minnu ye u bɛ ka kɛlɛ de kɛ Mali la pour que ka ninnu lakana takuba kɔnɔna la Abdoulaye Diop ko ma non a ka sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la u tɛ kɛlɛ la yan ko tɛ kɛlɛ la non u tɛ kɛlɛ la yan u ka baara ye min ye yan nɔ o ye formation d'ailleurs o formation yɛrɛ an y'a fɔ ko bon ko an bɛna dan sigi o fana na ka falen don o fana la falen jumɛn bɛna don a la parce que aw ka mɔgɔ minnu bɛ anw fɛ yan o bɛ ka formation sugu minnu kɛ badabada formation de don quoi badabada kalan de don quoi san joli joli u bɛ na san 7 u bɛ kalan kɛ kalan tɛ ban anw t'an yɛrɛ ta anw tɛ bɔ fɛn kalama donc anw kuma désormais o takuba ko in yɛrɛ ni kalan kɛcogo an bɛna bɔ o kɔnɔna la quoi n'a ma ɲɛ ko baara bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko an mɔgɔ bɛna jɔ a la a b'an ka mɔgɔw dege fɛn dɔ la a tɛ wuli ka taa sigi anw fɛ bilen k'a ti taa a tɛ kɛ ten dɛ an bɛ mɔgɔ dɔw di aw ma min bɛ aw bolo ka u kalan na aw b'olu kalan na olu bɛ segin ka na an ka mɔgɔ dɔw kalan donc aw ka mɔgɔ tɔw la formation des formateurs donc aw ka mɔgɔ tɔw b'u ka minɛn cɛ ka taga n'a ye donc u tɛna to an fɛ yan donc o bɛɛ lajɛlen dimi b'u la Italie ko la vous savez Faransi bɛ to k'a kɛ waati dɔ la comme si ni halisa ni an bɛ sunɔgɔ de la kan vous savez waati dɔ kɛra a kun gɛlɛyara Italie ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ fo Italie mɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ a bɔra ka fɛn caman fɔ Faransi ma ko n'i ye
anw bɔ Faransi bolo k'a bɛ taa fɔ 20e mara mondial la Faransi y'o ye Faransi y'a hakili t'o la kosɛbɛ comme maintenant a gɛlɛyara ale bolo sisan nɔ donc u ka taga don Italien fan fɛ peut-être a bɛ se ka kɛ u bolo farafin ka confiance dɔ bɛ Italie kan ko Italie ni farafin ka surun ka tɛmɛ Faransi kan donc comme ça u bɛ taga ni anw ka mɔgɔ dɔ ye ka taga munumunu n'u ye Italie fɛ pour que kana se ka fɛrɛ anw ma et puis mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ Masi u bɛ birifini ɲini na u bɛ birifini ɲini na ko a to n t'a to n'a to ni kɔrɔ don min na a bɛ kɛ baara ye quoi diɲɛ bɛɛ kumana aw fɛ fɛn sugu bɛɛ kɛra u ye c'est-à-dire bɛrɛ sugu bɛɛ kɛra u ye jamana in kɔnɔna la u ma lamɛnni kɛ u yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la ka taa cogo min na jigi kelen min b'u la u sɛmɛnen kun don mɔgɔ min na n'o ye Faransi ye u ɲɛ b'a la jɔsen tɛ Faransi la bilen Faransi jɔsen min ka kari u dun ɲɛ b'a la Totoru bɛ ka taa u ka yɔrɔ ma an bɛ mun kɛ sisan nɔ an ka wuli an ka taga kelen accord ko kuma a mɛnna a kuma tɛ ka fɔ tuguni an ka wuli an ka taa kuma yuguba parce que u taara bon vraiment ni an bɛ bɛn de nɔfɛ fo accord ko mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ a ka segin na parce que u ɲɛ b'a la accord ko in ce n'est plus d'actualité maliyɛnw t'a fɛ bilen donc u ka taa yira diɲɛmɔgɔ la Faransi de nana nin don anw kunna mais sisan Faransi bɛ ka nin kuma in dabila donc an ka accord ko kuma in wuli sisan nɔ pour que an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ o fɛrɛ don quoi voilà pour que an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ an bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ a dafa ani ka t'u kalifa don mɔgɔw la k'a bɛ kelen anw kɔni nalen filɛ nin mais maintenant u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ jamana jɔyɔrɔ caman na fɛnɛ pari bolo caman tɛ mais mun bɛ na ni nin ye tuguni o ala tɛ mɛn Mali kɔnɔ bɛɛ bɛna a ka position clarifier i b'a dɔn yɛrɛwolo début sur le rempart an ye 2020 an y'a proclamer ko l'année de clarification Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a n'an ka ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ni pota tɛ kelen dɛ ayi Mali y'a clarifier o position clarifiera Faransi ta clarifiera a tɛna mɛn bilen jamana in kɔnɔ jɛkulu caman bɛna a ka position clarifier parce que caman mɛnna dogodogo la caman mɛnna u ye maliyɛnw tromper ka u yɛrɛ kɛ patriote baw ye waati dɔ la o danayaba bɛ u kan u k'u profiter o fɛ ka don baara dɔ la dugumafɛn minnu ma ɲi kosɛbɛ ni ala sɔnna ma ala an tɛ mɛn kosɛbɛ olu ko n'u bɛna ɲɛdɔn parce que fɔlɔ fɛn caman tun bɛ fɔ an ma fɔlɔ fanga bɛrɛ tun tɛ anw na mais an bɛ don min n'a fɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ko la maliyɛn caman y'a ka kɛlɛ faamu on n'a même pas besoin k'an bɛ jamana yɛrɛ de ma jamana yɛrɛ fanga dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko ala bɛ se ka commencer k'a jɔ a golo la waati dɔ la fɛn min ye an ka na Florent parle la vous savez dans la vie c'est fɛn dɔw bɛ yen nɔ dabalibanko don un pays comme la France olu b'a fɔ k'olu de ye civilisation tigi n'i ye Français ye ka kuma révolution 1789 kan i b'a fɔ ko diɲɛ kira fɔlɔ cira olu de fɛ i b'a fɔ k'olu de diɲɛ bɛɛ dege fɛn bɛɛ la n'i ye Français ye ka kuma Sorbonne kan i b'a fɔ n'o kalan na u ɲɔgɔn tɛ mais o jamana sugu ko Champs-Élysées b'u fɛ fɛnw b'u fɛ k'olu de bɛ kodɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ko olu de bɛ wuli ka t'u ka civilisation feere mɔgɔ ma k'olu tɛ bɛrɛ dɔn o jamana sugu de ministre des armées ou bien un ministre des affaires étrangères o de ka dɛsɛ kuma la fo premièrement a bɛ taa kuma ko nin jamana in ye anw de ta ye dɛ mɔgɔ kana se u ka mɛn Mali ma o ya Mali ma ko Mali y'u ta ye ko Mali y'u ta ye ko mɔgɔ kana se kelen filanan ye jumɛn a bɛ dɛsɛ kuma na fo a bɛ taga don nani kɔnɔna la a ye neni de fo a bɛ taga nani tɛ dɔwɛrɛ o argument t'a bolo bilen fanga t'a ala bilen et puis mɔgɔw de don mas waati o waati ni se b'u ye u ka kuma ka dɔgɔ ni u ka kuma cayalen k'u ka nani cayalen c'est que u fanga ka dɔgɔ parce que u m'a faamu u ye calcul bɛɛ kɛ u ye jate bɛɛ bɔ u ye programme bɛɛ kɛ mais u ka calcul tun b'a yir'u la fɔlɔ k'a fɔ ko Mali bɛna na se ka u ɲɛkɔrɔ se ka se nin niveau ma parce qu'ils se sont trompés de génération u m'a faamu k'a fɔ ko génération min bɛ yen nɔ o ni olu ye génération min ɲɔgɔn dɔn o tɛ kelen cadre dɔ de la ka baro bɛn k'u taara Chine ko chinois k'u ma ko fo ni aw sera ka aw jɔ Maliko la sinon minnu b'a ɲɛ anw yɛrɛ tɛ sɔn ka da ninnu na k'an bɛ u dɛmɛ fɛn dɔ la tuguni parce que an n'u bɛnna fɛn o fɛn kan ko an b'a kɛ u ye u sera Mali la ni Faransi y'u wele dɔrɔn u y'a projet bɛɛ bila k'a sɔrɔ u b'a dɔn a ka ɲi u ma u b'a dɔn a ka ɲi jamana ma maakɔrɔ dɔw f'i ye maakɔrɔ dɔ y'a fɔ ye donc Faransi ye jate fɛn fɛn bɔ k'a fɔ ko premièrement a t'a dɔn ko Mali denmisɛnninw olu bɛna na se ka wuli k'u jɔ ka se nin niveau la ka nin kɛ olu la ka nin kɛ nin niveau la ka u jɔ olu fɛ tantɔ fo ka u se nin niveau la deuxièmement u kun t'a dɔn k'a fɔ ko farafinna yɛrɛ mɔgɔ dɔ bɛna sɔrɔ président dɔ bɛna sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛna se ka sɔrɔ min b'i ban ka Faransi président ka téléphone ta ou bien k'a ka ministre ka téléphone ta o kuma olu imaginer quoi et sisan o ko ninnu de bɛ sen na ni Florence parler parce que min tɔɔrɔ b'a la kosɛbɛ o ye jumɛn fɔlɔ commandant chef bɔra k'a fɔ sisan fɔlɔ n'u kun bɛna u bɛ wuli ka n'a ten de u bɛ wuli ka n'a ten de mais n'a fɔra sisan Faransi ministre min ɲɛsinnen don ka lakanako ma u ka sɔrɔsiw ma ni o de bɛna Mali la fo de ka demande sɛbɛn k'a ci a ka ministre min bɛ Mali ma a tɔɲɔgɔn ministre min bɛ Mali la
o de ko demande reçoit ko étudier ko jaabi waati min na a ka sɔrɔ ka na donc imaginez olu bolo u yɛrɛ dɔgɔra ka fɔlɔ ni nali kun ka d'u ye dɔrɔn u bɛ pan dɔrɔn bɛ na téléphone dɔrɔn de bɛ ci dɔrɔn ambassadeur bɛ taa fɔ bon n'u bɛ fɛ ka na et puis ambassadeur de tun b'a bɛɛ di bon u bɛ na nin fɛ u bɛ na nin fɛ u bɛ taa yan fɛ a dan tɛ u ka président min na an ka jamana ka taa ka avion jigin yɔrɔ min ka di a ye a b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ wele a b'a sɔrɔ mais olu bɛɛ de dabila la sisan min ye tiɲɛ ye n'u bɛ na sisan ni ministre bɛ na sisan a bɛ yamaruya de ɲini ne bɛ fɛ ka taga Mali la Sadio n bɛ se ka na wa sisan a bɛ ten de awɔ sisan a bɛ ten de Sadio bɛ demande kalan k'a lajɛ fɔlɔ bon n ka baara ka ca nin waati na i b'a to waati wɛrɛ kɔnɔ ou bien a to ta ou bien n bɛ tila k'i jaabi kɔfɛ o minnu kelen don u la k'an ka jamana wuli k'a jɔ a sen kan k'a jira k'a fɔ an ka jamana ni bonya ka kan o de y'u tɔɔrɔ parce que en réalité Faransi ye jamana min ye c'est-à-dire kodɔn jamanaba tɛ ten Faransɛw degelen don fɛn min na oui histoire yɛrɛ y'o dɔn Faransɛw ma deli ka balo fɔlɔ ni hakili ye fɔlɔ k'a fɔ ko ka hakili de la baara ka kodɔn de kɛ ka fɛn dɔ baara ka fɛn dɔ dilan n'o o mɔgɔ tɛ fanga de bɛ min la ka wuli ka taga bi mɔgɔw kan ka olu pied k'u ka dugu nafolo ta hali bi Jean-Yves Le Drian Yves kɔrɔ de ye anglais la ko setanɛ Yves ye anglais la o ye setanɛ Drian o ye nabaratɔ ye setanɛ nabaratɔ da tilala la bi ka fɛn dɔ fɔ Faransi u ka journal Le Dimanche y'a ɲininka a ko cogo di bi a kumana bi a kumana a fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ko ko Irisiw bɛ Mali la k'u bɛ ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo bɛɛ ta journaliste y'a ɲininka bi a ye nin de fɔ i m'a faamu wa ko k'a sɔrɔ ko ale yɛrɛ ka jate la a bɛ fɛ ka Faransɛw fana rassurer dɔɔni ko maintenant olu y'a jate minɛ sisan ko Irisi tɛ fɛ k'olu remplacer quoi mais ko Irisi ta na kun ye dugu jukɔrɔ donc ça veut dire que u bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na Mali ko tɛ droit ko tɛ fɛn wɛrɛ ko tɛ olu bolo dɔrɔn yan u ka sɔrɔ bɛ yan géopolitiquement u ka sɔrɔ bɛ yan économiquement donc an ka taga k'o sɔrɔ in lakana et puis u ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ min bɛ sɔn ka baara kɛ mɔgɔ fɛ tilali la parce que Faransi tɛ sɔn tilali ma Faransi b'a bɛɛ de ta kɔngɔ bɛ e faga donc u balilen don nin min bɛɛ la o de kɛlen don k'u bɔ u tɔgɔw bɛɛ lajɛlen na parce que a fɔra ye u ka Sénat kɔnɔ yen ko Faransi bolo dalen min don Mali ka farafinna kan ko a sera a dan na o fɔra ye Sénat kɔnɔ o fɔra ye u yɛrɛ ka sénateur y'a fɔ a ye k'a sera a dan na o sera a dan na bon n'a fɔra k'o sera a dan na olu ka génération na donc i b'a fɔ mun kelen don ka fa olu la tabarikala o b'a to n'an bɛ kuma di Adama Ben Jara ma Ben an y'a ye neni taara k'an ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ Jean-Yves Le Drian fɛ a jaabira Ablaye Diop fɛ n'i ko k'i bɛ nin ko ta k'a lajɛ est-ce que an tɛ se k'a fɔ Barkane an bɛ don min na ko bi u ka don kɔntelen don an ka jamana kɔnɔ a fɔ gɛnkuma ma se walima u ka taa u yɛrɛ ye de kosɛbɛ Mas a bɛ fɔ ko hakilima bɛ tigɛ ci sɛ tulo kɔrɔ ka sɔrɔ a ma s'a ɲɛ ma donc Mali jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye a ye relecture demandé traité de coopération min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o relecture nin bɛna wolo Faransi ka tagali la l'autre jour an bɔli min kɛra i y'a fɔ dɛ Faransi ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔ c'est désormais une question de jour i y'a fɔ k'a tɔ ye tile damadɔ dɔrɔn a tɛ compter kalo la tugun quoi donc attendons on verra les évolutions février mars parce que Diop ka kuma la Diop ko ni Faransi ma sɔn ko Mali b'a assumer c'est clair donc ale ye diplomate chevronné de ye maliyɛn bɛɛ ka ɲi ka mention spéciale kɛ Ablaye Diop de ye ka d'a kan a bɔra ka min kɛ a bɛ fɔ nin de ma qui fait la fierté nationale min bɛ jamanadenw kɔnɔ k'a fɔ ka jɔ a kɔrɔ a fɔcogo cɛ ɲuman na wa a fɔ yɔrɔ a n'a fɔbaga a ma bɛn dɔw ma yan dɛ a ma bɛn maliyɛn dɔw ma yan dɛ donc o kɔni olu ta ye duwawu de olu mago bɛ duwawu de la mas il faut toujours que an ka ɲɔgɔn tigɛ fɛnɛ minɛ gɛlɛya kɔnɔ souvent an ka ɲɔgɔn sama duwawu la o nafa ka bon ani bilasirali caman donc an bolo Faransi ka bɔli Mali la ça c'est inévitable wajibi kisɛ bilen de don Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan Faransi jamana ɲɛmɔgɔw kan parce que jamanadenw de ka wajibiyali don fo Faransi ka taa oui c'est très clair une exigence pressante du peuple malien pour que Faransi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa Jean-Yves Le Drian yɛrɛ y'a fɔ il dit a ka kuma la ko après la rupture politique ko Assimi banni min kɛra ka Macron bisimila yan ko maintenant c'est la rupture militaire ko ça devient une double rupture donc on tend vers ça et c'est inévitable a ko fɛnɛ ko force dama takuba force dama k'u bɛna ɲɔgɔn ye ko ça va pas rester comme ça ko fo conséquence ka sɔrɔ nin na u ye ɲɔgɔn ye kɛ kunasini ɲɔgɔn ye kɛra kunasini foyi ma bɔ a kɔnɔ
foyi ko il faut que u k'a lajɛ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka force réadapter aux exigences du terrain, c'est-à-dire min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Burkina kɔnɔ. Donc Florence Parly yɛrɛ fana bɔra tugun ko il faut que u k'u adapter coup d'état la. Donc o b'a yira ko dɔwɛrɛw bɛ nalen yan. Kosɛbɛ il faut qu'on s'adapte au coup d'état ko comme o de bɛ Sahel kɔnɔ yen sisan. Or olu t'a dɔn ko coup d'état ninnu kun ye olu yɛrɛ de ye quoi. Donc c'est pourquoi an b'a f'u ma ils sont carrants u tɛ ka ko in faamu hali bi quoi. U tɛ ka ko in faamu mais Prigojine o ye lettre min ci Burkina président kura in ma n'o ye Damiba ye. Kuma in kisɛ b'a la de ya. Kisɛ de b'a la masse. Irisiw ni Burkina kumara. A jɛlen don passe a ye lettre de ci k'u féliciter k'u bɔli min kɛra ka Faransi jɔn in na jɔ. Parce que et k'i miiri dɔrɔn masse nin bɛ mɔgɔ nati wagati dɔ la ka souvent les autorités françaises pensent que n'an bɔra épisode dɔ la ka taa épisode wɛrɛ la k'o kɔrɔ k'an ka ɲinɛ épisode kɔrɔlen kɔ. Awɔ. Don min na Makɔrɔ bɛ bɔ k'i disi gosi ko dɔ ka nin ɲɛ jɔ ale ɲɛ la po k'a fɔ ko a ka bɔ yen dɔrɔn k'a bɛ kasa cɛ ko dɔ k'a fɔ. A y'a fɔ. O don ni bi tɛ kelen ye dɛ. Ko ni min y'a fɔ dɔrɔn olu de tun b'u wele k'a ye na Faransi aw convoqué yɛrɛ de don d'urgence aw ka na ka n'aw dan tigɛ Faransi ka to yan wa a ka taa. E k'o don kuma lajɛ. I ka bi lajɛ. I ka bi lajɛ janvier 2019. Ala ye maa ye. Ka na se bi ma o bɛ évolution min bɔra kɛlɛ in kɔnɔna na. Donc k'a yira dɔrɔn u ye ɲɔgɔn ye min kɛ u ka ɲɔgɔn ye jaabi kɛra min ye k'u k'u adapter coup d'état la et la Russie à travers Prigojine a félicité et a proposé ses services. Prigojine ye jɔn ye? Prigojine de bɛ bi kuma da mɔsɔniya la comme Vladimir Poutine ka ministre des affaires étrangères filanan ni Sergei Lavrov bɔra ale de bɛ kuma n'ale kumana i b'a dɔn k'a fɔ ko kulu kuncɛmala ye fuga ye quoi donc a ye Burkina fɔ ko wa u labɛnnen don ka Burkina dɛmɛ anw ta ye anw ka jamana kan 180 kun t'anw ka mara kɔnɔ Burkina t'a la 150 t'olu ka mara kɔnɔ donc surasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ ye lamaga bɛ Niger an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka barika don Assimi maniya la dɔw ko la manière de Assimi Ala ka barika don dɔw ko a ye tigɛrɛ fɔ coup d'état la dɛ. Oui, donc puisque on me toca faire de expliquer qu'est-ce que c'est qu'un État. Un État, c'est le service du peuple. Il y a jamanadenw nafa, o de ye État kun ye. C'est l'organe qui dirige la nation. État y'o de ye o, kɔrɔ wɛrɛ tɛ État la k'o kɔ. Pour que i ka kɛ min bɛ t'i tigɛ di kɛnɛma jugu ma ka jamana tarayi ka jamanadenw tarayi, anw ka faamu na o tɛ État ye fɔlɔ. Kosɛbɛ c'est pourquoi u tɛ hali légitimité n'u ko k'u bɛ kuma o kan u t'o fana kɔrɔ dɔn olu yɛrɛ ka kan de bɛ k'u yɛrɛ dun tellement que u tɛ tiɲɛ kan dɔrɔn quoi et juguya min b'u kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ni farafinna ma o juguya in tellement u y'a kɛ k'a kɛ hakɛ de y'u minɛ bi saraka minnu donna duwawu minnu kɛra danga minnu donna o bɛɛ de bɛ ka jaabi an bɛ Segukaw fo ani Mali fantan naani na minnu bɛ ka kɛ Dogo la Bange la o baaraw de bɛ ka na n'u ka fɔlɔ ye bi quoi Subaga forontora de quoi u yɛrɛ de bɛ k'a bɛɛ fɔ il suffit i kana kuma bilen dɛ o de la yɛrɛ wolo kɔnɔ an bɛna an fanga di sisan dɔrɔn implantation de ma k'an dili sara jamana kɔnɔ jamana kɔ kan parce que kuma banna o anw ka ɲi ka fɛn o fɛn fɔ bi Faransi yɛrɛ bɛ k'o fɔ Faransi ɲɛmɔgɔw k'a daminɛ Macron Yves Le Drian Florence Parly olu de bɛ k'o fɔ u fɔlɔlen de don donc kuma t'anw bolo tugun k'a fɔ du moment que Subaga forontora u yɛrɛ de bɛ ka bɔ n'a bɛɛ wa n'u kumana dɔrɔn nɛnini de don n'i ye adamaden nɛnini na ou bien ka adamaden ka nkalon tigɛ a bɛ ko fila dɔrɔn de ko fɔ n dɛsɛra wa dalu tɛ n bolo bilen donc u b'o baara de kɔnɔ c'est pourquoi la Russie a félicité le Burkina et an bɛ Burkina autorités galabu k'u teliya k'u tigɛ di Russiw ma pour que Burkina fagali bɛ jɔ parce que olu ye surasiw ye u tun bɛ terrain kan o y'a to u caman bɛ terrain réalité dɔn u b'a dɔn min bɛ sen na mɔgɔ min y'i ka gɛlɛya dilan ka segin ka na a bɛ ka balo i ka gɛlɛya la i ka nafa tɛ se ka bɔ o tigi bolo quoi donc u k'u teliya u k'u tigɛ di Russiw ma u k'u ka baara kɛ et an bɛ dugawu kɛ Niger Ala k'a to État kana Niger fɛnɛ quoi donc an b'o armées fo les colonels patriotes Ala ka Assimi ɲɔgɔn nɔgɔya farafinna jamana bɛɛ ye. I bɛ dugawu la dɛ. Duwawu de bɛ bi mas kuma banna o. O b'a to ni an bɛ kuma galama ka tɛngu Kuyate la Kuyate i delila k'a fɔ ni plateau kelen in kan k'a fɔ ko Faransi bɛ taa k'a sɔrɔ hali a ma kɛ ni marifaci ye k'u bɛ wuli ka taa u yɛrɛ ma e ko an to o sira de kan i ye nin fɔ waati jan dɛ. Masi an bɛ segin ka Ala fo k'Ala barikada.
Parce que je crois mɔgɔ b'a mɛn kuma caman yɛrɛ wolo mɔgɔ da ko an bɛ wulankili min ba kan nin ye ko nin ye hakilimaya wulankili de ye la révolution intelligente masi nin yɔrɔ la an bɛ tasibila kɛ ka taa ɲɛsin an ka maakɔrɔ ma min Amadu Seydou Traoré di Amadu Jikɔrɔni ale de ko rien ne vaut l'intelligence collective du peuple ko foyi tɛ faso jama ka miiri don a bɔ masi an sɔnna ka nin wagati bɛɛ kɛ kuma mugu la a kun ye dɔrɔn an ka se ka dɔnniya fitinin minnu bɛ yen an ka se ka tila an jamana kɔnɔden dama ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bila sira ka bin makɔnɔ parce que an b'a dɔn dɔnniya min b'an na Mamɛn ta bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ an y'an jugu ye k'a sidɔn k'a dɔn k'a fɔ k'a ka kodɔn ka dɔgɔn kosɛbɛ o de y'a bila bingali la sinon farasi ye garijɛgɛ min sɔrɔ farafinna ka kɛ ni farafinna dugukolo bonya ye c'est à dire que n'i ye farafinna dugukolo ta i bɛ Amérique k'a kɔnɔ ka Europe k'a kɔnɔ ka yɔrɔ caman bɛ k'a kɔnɔ dɛ a bonya wa a man bon k'a sababu kɛ ko ji fana y'o lankatɛlɛma kɔnɔ dɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman ni jiw a bɛrɛ bɛnnen don mais Faransi ma se k'a tɔnɔ bɔ ni baara ye a ma se k'a tɔnɔ bɔ ni hakili ka baara jamana kɔnɔdenw ka fɛn sɔrɔ Faransi yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ a y'a ta kɛ bingali de ye o de kama Putini ko a ma cɛ n'aw ma baara kɛ san 20 kɔ o san 20 fɛn bɛ san 3 bɔra a la ko aw bɛ k'aw ka jɔnw ka jɔn ye o y'aw kɛlen jɔnmanjɔn ye Poutine y'o f'u ye Poutine y'o f'u ye mas yanni ka n'i ka ɲininkali jaabi kuma caman mɔgɔ b'a fɔ ko dɔw ye tɛgɛrɛ fɔ fanga darakɛli la a bɛ fɔ mais ka taa sɔrɔ olu bɛ ka bakɔrɔni ni wulu saraka yaasa u ka taa baara kɛ fanga darakilaw fɛ bakɔrɔni ni wulu u b'u k'o saraka yaasa u ka taa baara kɛ donc a kuma ninnu caman bi fɔ dɔrɔn ŋaniya jɛlenya t'a kɔnɔ a kuma ye dɔrɔn b'a fɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ sen fila ye n'o tɛ diɲɛ sariyabaw a fɔ ma ko le corpus juridique des droits le plus sacré olu nana la dan ko toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas, c'est-à-dire que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution ko jamana fɛn fɛn kɔnɔ n'a bɛ ye ko sariyaw lakilennen tɛ mɔgɔw ka hakɛ la fasalen tɛ ko a bɛ ye k'a fɔ n'a fɔ jamana tɛ yen sariyaw tila ka mun fɔ tugun u ko lorsque les droits des peuples sont violés l'insurrection devient un devoir pour tout le monde n'a y'a ka hakɛw burutira ka taa se o degré la ko wulikajɔ bɛ k'a ma wajibi de o la pour que k'a dɔn an ye Faransi ka kɛwale jateminɛ k'a dɔn ko Faransi bɛ se ka taa a jateminɛ dɔrɔn 2018 rapport dɔ bɔra OTU la o rapport ye mun fɔ u ko des membres des groupes signataires de l'accord de paix se sont livrés à des activités terroristes. Des liens sont avérés entre des trafiquants de drogue ou d'êtres humains et des éléments de groupes signataires de l'accord, parfois à un niveau hiérarchique. Les sommes investies dans le processus de paix via le financement des multiples instances de discussion et la mise en place des autorités locales intérimaires n'offrent qu'un trop faible retour sur l'investissement quand les fonds arrivent effectivement sur le terrain. Donc, Mamounbe ni bolno blalo la semaine. Nous y sommes u bɛ min wele ko accord d'Alger k'olu mɔgɔw farala terroriste kulu mɔgɔw kɔ u bɛ terroriste baaraw kɛ u bɛ drogue feerew kɛ u bɛ mɔgɔninfin feerew kɛ wa ko bɔlen kɔfɛ nafolo min bɛ ta ko yaasa bɛn bɛ se ka na k'o nafolo fɛnɛ n'o taara k'a d'u ma k'i b'a ye k'a fɔ nɔ foyi ti bɔ a la a fɔra ko de 2015 à juin 2018 143 milliards de francs CFA ont été mis sur la table par le gouvernement malien pour le financement des différents plans d'urgence dans le nord. Et bah, il y a 100 flani doni kono milliards keme ani milliards binani ani saba. Ore nanata ka de nunuma kalo 100 kele ani kalo de mono kono ko a bekara fuye mamata rochiala. Mais ibna ka fo rapport be kunchele jumé. Il y a trop d'enjeux, il y a trop d'intérêts en jeu. La volonté de maintenir les trafics débouche sur la volonté de résister à la réinstallation de l'État. Donc, nous nous mettons naflo min soro ni cheni wale noka.
ko nafolo sɔrɔlen nɔ kan ko foyi t'a to ni Mali État bɛɛ ni bɔra ka fɔli min kɛ ko jamana ka segin ka na jamana ka segin ka na mɔgɔ b'o de wele ko coup d'état farafinna yan quoi dɔw ta ye hypocrisie ye dɔw ta ye fɛn dɔ malaya ye mais maa ti jigin maa la sisan a yɛrɛ k'a fɔ ko ni jamana nana diyagoya la maa min bɛ yen n'o ye occupe c'est à dire que n'o ye envahisseur ye maa min bɛ yen qui est une force d'occupation a b'a yɛrɛ ta c'est automatique cliché de don cliché de don quoi donc o la i b'a dɔn nin Gricius mɔgɔw ka rapport de wagati min na a kun fɔra ko sanu ka bɔ i n'a fɔ Jean-Yves Le Drian bɔra k'a fɔ ko Rusiw ye sanu bɔ daminɛ k'u bɛna an ka wari bɛɛ cɛ i b'a dɔn o wagati an y'a fɔ ko Faransi en 2019 ko Faransi kelen don ka terroriste bila ka yɔrɔ minɛ ka nafolo ta ka bɔ dɔw ko dalu foyi t'olu bolo Ala ka ko la dɔrɔn nin bɔra France ambassade de kɔnɔ dɛ nin gafe in bɔra France ambassade de kɔnɔ Gricius International mɔgɔw ka rapport de don u ye mun fɔ Faransi talen sigi ka po o sigi kɛ fɔ u mana fɔ ko u bɛna bɔtu 3 fara ɲɔgɔn kan Mali ta Niger ta Burkina ta o la jumɛn de la au Mali au Burkina Faso et au Niger des pays du Sahel central des groupes armés s'emparent depuis 2007 des sites d'orpaillage dans les zones où l'État est faible ou absent. Ko sanu bɔrɔ minɛna marifatigiw fɛ ni jamana ninnu kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'a fɔ ko jamana tɛ yen walima ni jamana ka fanga ka dɔgɔ wa k'u bɛ nafolo min cɛ u y'a fɔ dɛ a bɛ nin n'anw ta tɛ ko ne ta tɛ ko Kuyate y'a fɔ ne ta rapport ye min fɔ u ko k'a nafolo kasabi bɛ se min ma elle atteindra chaque année 20 à 50 tonnes au Mali 10 à 30 tonnes au Burkina Faso 10 à 15 tonnes au Niger, soit une valeur monétaire globale située entre 1,9 et 4,5 milliards de dollars par an. Mais an ka sanu minnu bɛ ka bɔ kulu marifatigiw fɛ jamana yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu na donc k'a b'a daminɛ miliyari 1 ani murumuru 9 ka taa miliyari 4 ani murumuru 5 nin ye dolari wari de la dolari wari miliyari nin sɛbɛn yɛrɛ de bɔra Faransi la nin sɛbɛn nin bɔra Faransi ka ambassadeur la ka na ne nin donc pratiquement nin bɛɛ dalilu faralen ɲɔgɔn kan maliyɛnw wulilen u nana fɔ sisan an mago bɛɛ kɛnɛ ka furan cɛnnikɛlaw ka taga bɔ yen a yera k'a fɔ ko minnu ni tɛgɛrɛ fɔra kun k'u nana dɛmɛbagaw tɛ bingalikɛlaw don o yera jamana kɔnɔdenw fɛ u sɔnna k'u assumer donc an y'a fɔ an kɔnɔna na don min na ni jamana kɔnɔdenw wulila wulutɔ ni ɲamaɲama fu minnu man da la u bɛ gɛn ka bɔ yen sisan n'i bɛ ka mɔgɔninfin jalaki ko cɛnnikɛla don ko kalabanci don i fana b'i jija i bɛ se ka jo sɔrɔ a kan cogo min na i ka jo sɔrɔ a kan ten sɛbɛn nana ta ka dɔw kɔrɔ ko an mago bɛ baara ka kɛ nin kɛcogo la wa an bɛ k'a kɛ ten nin dɛ Mali mago bɛ ka kɛ cogo min na an bɛ k'a kɛ ten nin ko a ye na an ka bɛn o kan parce que a dɔnnen don a tɛna sɔn ma wa n'a tɛna sɔn ma sisan an ta y'an ka jamana ye cɛ i bɛ taa ka bɔ yen marifa tɛ ci. Mɛmɛta a fɔ se min bɛ ka sɔrɔ bamaciw kan bi nin bɛɛ tɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma Irisi ma nin bɛɛ tɛ a nafa dɔ ye. D'abord yanni ka se Irisi ma il faut que mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la fɔlɔ a k'a dɔn yɛrɛ de fɔlɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye cɛ dɔ ye fɔlɔ quoi yanni mɔgɔ wɛrɛ ka n'a dɛmɛ n'a bi e kunna quoi ko e tɛ se ka foyi kɛ yɛrɛ fo mɔgɔ wɛrɛ de ka na ka bila e ɲɛma ka fɛn bɛɛ kɛ i tɛ bɔ quoi an kun bɛ mun kɔnɔ an ka jamana de kun talen don k'a sécurité bɛɛ ta k'a kalifa Faransi ma. A kun bɛ ten de jamana kun bɛ ten tɔ de quoi a sécurité o de la a jate minɛ kɛ depuis indépendance fo bi formation minnu bɛ k'a jate minɛ olu de bɛna an ka sɔrɔdasiw former olu de bɛ yan an ye takuba ko kuma fɔ sisan nɔ Europe jamana de don kɛlɛ wulila ka se niveau sugu dɔ la n'i y'a yɛrɛ wolo wulila ka nin bɛɛ kɛ kɛlɛ la an ko cogo di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma i jɔyɔrɔ la i ka jamana direction ta jamana direction minɛ Faransi la parce que tant que jamana direction bɛ Faransi bolo Faransi ye spécialisé maintien de conflit la Faransi ye spécialisé désordre la tant que ni jamana clé b'a bolo jamana ɲɛmɔgɔya b'a bolo désordre tɛ ban conflit tɛ ban parce que mɔgɔ min taara i sigi ka a miiri
n bɛna birisa ɲagami don ninnu fɛ yen cogo min pour que ne bɛ se ka n ta sɔrɔ n'i tila ka na i jɔ o de kɔfɛ ko o de ka taga kuma e tɔgɔ la Nations Unies na o de ka taga kuma e tɔgɔ la Union Européenne na o de ka taga kuma e tɔgɔ la marifa san ni marifa san yɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen na e bɛ bɔ wa est-ce que a bɛ taga ɲuman fɔ ye Nations Unies na MINUSMA projet Faransi de tun b'a kɛ MINUSMA mɔgɔw bɛ na ni mɔgɔ hakɛ in bɛ na bon ka mandat bɛ kɛ nin zen nin ka mandat bɛ kɛ nin Faransi de tun b'a kɛ o de la o n'an ka mɔgɔ kɛlɛla cette fois-ci ko non non an tɛ se ka jɛni a tɛ se ka sɔrɔsiw ta ka n'u cun an kan ten surtout a bɛ taa polisiw cɛ ka na don a kan mɔgɔ 103 ni kɔ bɛ yan an t'a dɔn u bɛ nafa min na donc premièrement u ye conscience sɔrɔ k'a fɔ ko anw de ka an jɔ ni mɔgɔ min ko i bɛna an dɛmɛ c'est-à-dire ni e bɛna ne dɛmɛ i bɛna de o i bɛna ne de ɲininka e mɔgɔ bɛ mun na e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di ne b'a fɔ Masi n bɛ fɛ de i k'i jɔn kɔfɛ i ka n pousser ka taa ɲɛfɛ dɔɔni ou bien n b'a fɔ Masi i jɔn bɛ n bolo da i kama na ka yɛlɛ mais e tɛ se ka n'i jɔ dɔrɔn e t'a dɔn ne mɔgɔ bɛ min na e t'a dɔn ne bɛ fɛ ka taga yɔrɔ min na e tɛ se ka n'i jɔ dɔrɔn ne ma dɔrɔn k'i pan sen tɛ ne kun e t'o dɔn e t'o dɔn kɔnɔboli bɛ ne la e t'o dɔn mais e nan'i jɔ dɔrɔn k'i pan donc e tɛ k'a dabɔ ne kama olu n'an kun bɛ ten ne Faransi de kun bilalen don an ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ fɛn bɛ yen nɔ ale de b'o fɔ fɛn bɛ yen nɔ ale de b'o kɛ d'abord an ka ɲɛmɔgɔ nalen fɔlɔ o de la n ye G5 kɛlɛ in bɛ daminɛ G5 Sahel sommet min na ni Assimi ni Macron bilala ma ɲɔgɔn faamu ye kosɛbɛ ko Macron ma ne ye sɔrɔsi de e n'i ka chef d'état major tɛ se ka taa o sigi Faransi ka taga projet kɛ an bɛna Barkani yɛlɛma k'a kɛ Takuba ye an bɛna taa zone de 3 frontière la an bɛ yan bila an bɛ Tessalit datugu an bɛ Kidali datugu an bɛ Tombouctou datugu. I bɛ ka nin fɔ sɔrɔsikɛ de ye. Ne ye sɔrɔsi de ye i bɛ ka nin fɔ sɔrɔsi de ye. Sɔrɔsikɛ min ye terrain kɛ. Voilà hali i m'a sara na fana quoi. E tɛ se ka t'i sigi ne ka jamana sécurité ko kuma ne ka jamana lakana ko kuma k'e bɛ t'o fɛɛrɛ tigɛ fo Faransi alors que an dun b'a fɔ an ka langage courant na tubabu yɛrɛ b'a fɔ ko tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi e ye fɛn fɛn kɛ ne kama ni ne t'a la o y'o kɛ ne juguya de la donc e tɛ se ka t'i sigi i ka so e n'i ka chef d'état major dɔrɔn ka taga nin bɛɛ labɛn ka na n'a ye donc ko n'i ye bɛ nin bɛɛ kɛ dɛ d'ailleurs hali accord traité ko ninnu fɛn minnu bɛ yen nɔ dɛ o de bɛ k'i bila nin bɛɛ la d'ailleurs an bɛna fɛɛrɛ kɛ o yɛrɛ la an bolo ko ninnu bɛ yen donc u ye ja sɔrɔ k'u jɔ parce que u mɛnna terrain kan premièrement u mɛnna terrain kan u ye kɛlɛ kɛ deuxièmement Masi u ye fɛn dɔ faamu ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman ma se k'a faamu k'a fɔ an ka mɔgɔw taara Assimi fɛ yen don min na a ye min fɔ ko n'i ye sira min ta n'i y'a ye k'a fɔ k'i ka jamanadenw b'i kɔ la ka n'a bila Assimi yɛrɛ de ko ten nka don min na n'i y'a ye ko i ka jamanadenw t'a la bilen a bila ka b'i bolo u y'o min faamu k'a fɔ ko a y'o de fɔ aw ye a y'a fɔ a y'o fɔ o de b'a jira k'a fɔ ko u ye maliyɛnw ka cri de cœur faamu k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko forolataga de nɛgɛ t'u la mɔni de nɛgɛ t'u la o de la u bɛ taa boulevard de l'indépendance fa o tɛ quoi n'i y'a u bɛ taa boulevard de l'indépendance ta fɛn dɔ de b'u bolo k'a fɔ laɲini dɔ de b'u bolo ka kɛ donc kulekan min b'u da an ka kulekan in lamɛn sira min b'u da an ka sira in ta o de la ni ne tora ka mɔgɔ yɛrɛ mankan mɛn quoi ko Yɛrɛwolo début sur la rempart bɛ ka transition soutenir u bɛ ka Assimi soutenir souvent ça fait rire quoi. O ye minnu ma kɛlɛ daminɛ o ye minnu ma kɛlɛ daminɛ faamu quoi non o tɛ quoi c'est-à-dire Assimi yɛrɛ de ko Yɛrɛwolo n bɛ aw lasankɔrɔta mɔgɔw kan ka aw dɛmɛ aw ka kɛlɛ la parce que Assimi nana Yɛrɛwolo tun bɛ kɛlɛ jumɛn na ko an k'an jɔ Faransi an ka fɔ Faransi ma bon an ka jamana minɛ an b'a k'an ta ye Assimi nana a y'a jɔ Faransi fɛ Faransi ye fɛn fɛn fɔ fo ka Florent Parly don mankan na ka Macron don mankan na ka Setanɛ Naloma don mankan na u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye an ko san joli an ko an ni Irisi baara fɛn fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra tare fo bi an ka segin an ka taga Irisi fɛ yen u ka jɛɲɔgɔnya bonya bɛ a kɔnɔna la surtout rapport dɔw bɛ yen nɔ olu ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ u m'an coloniser esclavage ni fɛn ninnu m'o kɛ donc an ka taga u ni Modibo Keyita bɛnna la an ka segin ka taga Assimi nana a segira ka taga Irisi fan fɛ ni anw tɛ ko wɛrɛ kɔ Masi an bɛ mun kɛ an ka kɛlɛ laɲini ye fɛn fɛn a nana u y'a bɛɛ ta k'a bɛɛ lajɛlen sira taga ma donc c'est comme si olu de nana fɔ k'a fɔ ko Yɛrɛwolo aw tun bɛ kɛlɛ min na tiɲɛ don koyi minnu tɛmɛna u m'aw lamɛn de n'u tun y'aw lamɛn nin tun tɛ u sɔrɔ donc u y'o jɔli min kɛ donc c'est comme si anw ka objectif u y'a ta k'a kɛ u yɛrɛ ta ye anw dɔrɔn ka objectif tun tɛ parce que n'i y'a ye anw fana tun bɛ jama wele mɔgɔ bayirigaw tun bɛ bɔ ka taga monument de l'indépendance la ça veut dire tout simplement laɲini ninnu anw de kɛra porte-voix ye sinon maliyɛnw de fɛla don donc an ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ o jɛɲɔgɔnya Masi o bɛ a la munna parce que a jateminɛ fɔlɔ an bɛ hélico 4 sɔrɔ don min na a don a y'a sɔrɔ kun kɛlen don ka jɛkulu dɔ sigi Mali juguya la Nations Unies na o jɛkulu de bɛ contrôle kɛ n'an ko k'an bɛ marifaw san u b'a fɔ n'a tɛ nin marifa sugu ninnu san n'a y'a san an bɛ embargo kan k'an b'a sanctionner o jɛkulu kun bɛ yen o jɛkulu kun kan mandat kun banna mandat kun kan ka renouveler don min na Russie ye veto imposé ko o tɛ renouveler donc ni o tɛ renouveler Mali bɛ se ka avion san
donc an ka ali ko ka sɔrɔ ka don parce que waati y'a sɔrɔ foyi tun tɛ se k'an bali ka don ni an ni Russie bolo tun tɛ ɲɔgɔn bolo an tun tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn ɲuman sɔrɔ kelen filanan ye jumɛn diplomatiquement bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Nations Unies kɔnɔna na jamana 5 min bɛ yen ni droit de veto b'u bolo la ni u bɛ fɛ ka gɛrɛntɛ ta k'a sigi ka dɔrɔn u bɛ t'u sigi dɔrɔn u bɛ résolution dɔ voter kama u b'a fɔ bon an ka zone d'exclusion aérienne kɛ Mali la avion tɛ pan ou bien an ka zone de tampon kɛ Mali la bilen maliyɛnw tɛ dan sago ka taga nin yɔrɔ la bilen ni mɔgɔ tɛ aw bolo mɔgɔ min bɛ se k'a ka droit de veto imposer mas u bɛ n'a kɛ aw la hali ni aw ye marifa sɔrɔ k'a bɛ taa kɛlɛ kɛ diɲɛ b'a fɔ ko aw tɛ taa ni aw ka avion wulila u bombardement bɛ daga u ye mais anw ni Russie ka jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ u ye résolution caman ta a kɛra sababuya ye o résolution ninnu a si ma se ka passer ani surtout a nafama ye jumɛn o ye sur le plan militaire mas kɔsa in na de américains yɛrɛ ni français ni fɛnw bɔra kalama ko Russie yɛrɛ tun avancé len don armement na ka se niveau dɔ la o bɔra kalama kɔsa in na de Ukraine ko in de y'a to o bɔra kalama sinon u yɛrɛ tun t'a dɔn ko arme supersonique la ko Russie tun sera avancement sugu dɔ la quoi u yɛrɛ bɔra kalama sani mas n'i y'a ye sisan an fana b'an sigi ko ni min ye cɛ o k'a ka avion pan an ka jamana kunna parce que an fana bɛ an sigilen to an ka so sisan ka k'i yeli kɛ o bɛɛ b'an ka minɛnkuraw la ni min cɛ y'i pan i bɛ ye kan ka dalen ni bi cɛ jɔn y'a pan an b'i kɛru wa ayi jɔn y'a pan i pan kɛ ni min y'a pan ni ye min y'a la parce que mas commandant chef bɛ to k'a fɔ ko n'i bɛ belebeleba dɔ gun a to i sɛmɛyɔrɔ ka ɲɛ a ko ten parce que u b'a dɔn ani min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o de nana ni nkalon ninnu bɛɛ o Wagner don dɛ Gessner don dɛ a dɔn ta a bɔra ta sinon légionnaire ta kɛ i b'a dɔn légionnaire fɛ u ka principe élémentaire dɔ ye min ye i b'a dɔn identité n'i bɛna don légion étrangère la i tɔgɔ bɛ falen awɔ i tɔgɔ bɛ falen k'i ka fɛn i ka CV k'a bɛɛ lajɛlen falen wa n'i donna légion na France ta ye quoi légion étrangère n'i bɛ don i tɔgɔ bɛ falen deuxièmement pour que mɔgɔ dɔ kana na sisan e donnen légion na sisan nɔ e yelen télé la ou bien yelen fan dɔ fɛ ko nin ye sɔrɔdasi ye Interpol kana n'a jɔ ko nin ye mɔgɔ 5 faga yen fɛ a y'a d'a ma donc i tɔgɔ bɛ falen k'i ka identité falen et puis n'i donna fana ni mission tɛ i dɔgɔyalenba o ye san 3 ye pour que n'i bɛ bɔ i bɛ taga mission dɔrɔn la sinon hali tɛ bɔ base da fɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ et puis a légion étrangère mɔgɔ minnu bɛ don a kɔnɔna la a mɔgɔ fanba ye Mexicains Soudanais Somaliens c'est-à-dire kɛlɛba bɛ jamana minnu kan ani drogue feereba bɛ jamana minnu kan ani mɔgɔ minnu bɛ kɔgɔji tigɛ k'u bɛ taga fɛn ɲini ni papier ni fɛn foyi t'u la olu de bɛ taga u b'olu tiɲɛnikɛla ninnu caman fara ɲɔgɔn kan olu recruter comme ça ka san 5 d'u ma ko aw bɛ taa kɛlɛ kɛ Faransi tɔgɔ la a kun ye jumɛn ni ninnu sara kɔfɛ somɔgɔ tɛn'i plaint so kɔnɔ yan quoi parce que n'an ye Faransi den yɛrɛ ta k'o bila ka taga an ka manamanakɛlaw la n'o sara o somɔgɔw bɛ n'u plaint donc an ka to ka ni mɔgɔ dɔnbali ninnu ta ani ninnu ta mɔgɔ minnu de b'a sɔrɔ hali mɔgɔ t'u kɔ donc n'an y'u ta ka taa n'a ye n'u sara mɔgɔ si tɛ nana sɔrɔ mɔgɔ minnu ye bon mɔgɔ min bɛ nin utiliser n'i y'o tigi ye ka n'i jɔ anw fɛ yan nɔ ko Gessner ou bien Wagner i kan ka dɔn ko mercenaire ko tɛ mais dɔwɛrɛ tɛ parce que a ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ de la mɔgɔ min ni o nana a jateminɛ an ye baara in daminɛ sisan nɔ ni an ni Russie ninnu ka baara in sera ka mɔnɔbɔ ani sisan cɛ bɛɛ bɛ ka alhamdulilayi fɔ Faransi dɛsɛra yɔrɔ bon dɛsɛ yɛrɛ tɛ Faransi tun bɛ kɔnɔnjuguya la yɔrɔ min na san 9 ou bien san 10 kɔnɔna la kalo damadɔni mɔgɔ bɛ k'a fɔ alhamdulilayi kalo damadɔni anw de bɛ terroriste gɛn bilen kalo damadɔni an ka rebelles bɛ ka wuli ka avion ta ka taga delibaga ɲini donc ça veut dire que jɔɲɔgɔnya min don nafa kɛra la ça veut dire que an ka armée bɛ ka monter en puissance min kɛ surtout mɔgɔ kan k'u sinsin min kan kosɛbɛ c'est à dire fɛn caman tɛ ka ta ka n'a di anw ma ala kama an ka jamana wari de bɛ ka bɔ ka armement san n'a ye alors que fɔlɔ an ka jamana wari de bɛ suɲɛ ka kɛ ka élection nata préparer wari min kan ka don blindé la wari min kan ka don avion na wari fanba bɛ taga commission na an tɛ avion ɲɛnama sɔrɔ ni avion wuli waati sera a bɛ fɔ ko viseur t'a la ou bien fɛn t'a la mais sisan wari bɛ ka don a la kɔnɔjɛ la ça veut dire tout simplement que jamana in bɛ se k'i jɔ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ ka fɛn tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ ni fɛn tɛ an bɛ se k'an jɔ an yɛrɛ et puis alhamdulilayi n'an continue nin partenaire kɔnɔjɛla ninnu fɛ an bɛ sɔn ka taa an ka congrès kɛ kidali ni Ala sɔnna bɛɛ an y'a ye a fɔlen don ko ka kibaruya kolonw k'u kɛlɛ an y'a ye Faransi kunnafonidila caman bɛ an ka jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen welelen don lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kunnafoni di ta fan fɛ k'u welelen don sini ministère la yala kangari de bɛna da u ye yan oui puisque mas kunnafoni nafa ka bon kosɛbɛ ni jamana ma ni jamana bɛ guerre kɔnɔ donc an dun ka jamanaw kɔnɔ kunnasiri fanga de ka bon mais mɔgɔ caman ni kunnafoni ye
donc radio damadɔw page damadɔw minnu bɛ miiri faso la surtout que nous avons connu 10 ans de guerre o 10 ans kɔnɔ mɔgɔ si tɛ k'i balima ma sa i jɛɲɔgɔn ma sa i dɔnbaga ma sa i tɛriɲɔgɔn ma sa donc bɛɛ ye fɛn dɔ perdu directement et jamana fɛnɛ sigira a sen sabara kɔnɔ donc maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔla san 10 guerre la quoi donc hali ni fɛn bɛ ka d'i ma o kɛnɛmamɔgɔ ka ci don o i yɛrɛ ka politiki sira nasiraw ɲinini don o an bolo bi kuma dɔw bɛ yen i ka ɲi k'i yɛrɛ minɛ a la quoi ça n'a rien à voir k'a fɔ ko liberté d'expression u b'o moyen de utiliser o kuma yɛrɛ kan ka fɔ ni waati in na u b'o moyen de utiliser i bɛ k'i ka jamana ci pour parler de liberté il faut d'abord qu'il y ait un pays jamana yɛrɛ tununi ko bɛ sen kan wagati min na don min na wagati min na jamanadenw bɛ ka bɔnɛ u ni na o wagati kelen e ka na ko liberté d'expression donc o bɛ i b'a fɔ n'i ye sari bila misi ɲɛ o sɛnɛ kɛ ka go donc n bɛ fɛ ka n sɔnni sigi yɔrɔ min kan o ye CSP ko in ye fɔlɔ CSP donc n'i ye CSP ta cadre stratégique permanent min bilala sen kan pour que bɛɛ k'a faamuya nɔgɔya la MNLA mɔgɔw minnu yanni ka a ɲɛfɔ yala gamu b'a la kosɛbɛ n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ u ye tagali min kɛ Itali gamu taara kosɛbɛ bon a tɛ taa mais a ka mɔgɔw Fahad ni Asaratuman ninnu olu bɛ kɛnɛ kan donc a ka mɔgɔ bɛ yen maintenant u y'u photo bila k'u to avion kɔnɔ yɛrɛ Fahad yɛrɛ y'a publié a ka page Facebook kan donc puisque Gatia fɛnɛ kɔnɔ ale t'an ka CNT de kɔnɔ voilà Asaratuman de b'a kɔnɔ o de bɛ CNT kɔnɔ donc o bɛ mɔgɔ dɔ ninnu représenter SEMA mɔgɔw maintenant ale bɛ parti politique ale bɛ parti diplomatie et politique ale b'o gérer gamu ka ko in kɔnɔna na n'o ye plateforme ye Gatia ni mɔgɔ caman b'a dɔn o tɔgɔ la olu farala ɲɔgɔn kan ko olu de ye kɔrɔnfɛkaw ye ko olu fila yɛrɛ y'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na ko su cayara ko bi wagati dɔ sera u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ko ka kɔrɔnfɛlan basigi ko k'o bila sen kan an kɛlen ka kibaruya mɛn parce que jɛɲɔgɔnya ni danaya ni dɔnbagaya min b'a ni gamu ni Gatia mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a kanu ka s'u ma u yɛrɛ mɔgɔ dɔw fana y'a kanu k'an wele k'u bɛ ɲɛfɔli k'an ye parce que gouvernement min yɛrɛ ye baara in kɔnɔ u taara baara min kɛ Italie ni a baara in financement fana bɛ ka bɔ Italie fɔlɔ in ou bien hali min yɛrɛ kɛra bi min bɛ sen na donc n'u taara ka taa sigi kɛ Mali gouvernement min yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yɔrɔ kelen dɔrɔn la yɔrɔ kelen bɛɛ an dun ka gouvernement kun ye a fɔ de ko ninnu kana reçoit jamana si fɛ ka sɔrɔ gouvernement t'a la voilà n tun bɛ n'o yɔrɔ de fɔ o ye président ka instruction de et qui a été donné en conseil des ministres ye Assimi ka instruction o fɔra ka tɛmɛ o min fɔra hali Wage ka tagali n'i y'a ye bi a bɔra a ma kun kelen dɔrɔn Wage kun kan ka taa Wage kun ka ɲi ka taa cette fois-ci suite à l'invitation du gouvernement italien kosɛbɛ Wage ko n'a bɛ na ko kelen dɔrɔn don CSP n'o ye SEMA minnu ye marifa ta ko ka Mali fara n'u ko k'u segin n'u hakili ma bi ko ka na ani gamu Gatia plateforme minnu ye marifa ta k'olu fana ye kɔrɔnfɛmɔgɔ ye ko Mali tɛ fara donc n'olu ye Mali kisi kunu farali ma u farala Mali jamana kan ka Mali kisi farabaliya ma bi olu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma k'olu de bɛ bɔ kɔrɔn fɛ k'u ye ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn ka kan fila bɛɛ la ko bi u ka fara ɲɔgɔn kan ko ka kɔrɔnfɛlan kolosumaya mais laɲini jumɛn kɔnɔ a n'a baara bɛ kɛ cogo di a n'a bɛ kɛ ani jɔn b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o min kɛra u ko olu tɛ bila gouvernement kɔ dɛ olu yɛrɛ bɛ wuli u yɛrɛ ye ka t'u ka diplomatie kuma kɛ kosɛbɛ n'u bɛ taa diplomatie kuma kɛ u bɛ t'o kɛ n'u bɛ partenaire ɲini u yɛrɛ la ka n'u dɛmɛ kɔrɔn fɛ u b'o dɛmɛ mais passeport malien de b'u bolo avec le passeport malien wa i yɛrɛ da sera a ma cogoya min na CNT mɔgɔw b'u la wa u bɛɛ ka mɔgɔw fila u bɛ gouvernement kɔnɔ donc o baara min kɛra Wage ka condition kɛra kelen de ne bɛ na gouvernement malien tɔgɔ la c'est le gouvernement malien qui va prendre le lead de ce cadre stratégique permanent aw bɛ to état ka plan de sécurisation globale de kɔnɔ Mali jamana de b'a ko ɲɛkun minɛ o ye ko jɛlen an bɛ taa n'a ye u ko k'u tɛ don o kɔnɔ bi u tɛ don o kɔnɔ sini musakaw parce que financement et formation o de y'a objectif ye donc
pour que ɲɔgɔn dɛmɛ hali équipement b'a la formation équipement et financement. Italie de bɛn'o bɛɛ kɛ yan. Oui u ko Italie mais an b'a dɔn qui est derrière a bɛ Takuba esprit de kɔnɔ en toute sincérité. Comme je l'ai dit Takuba tɔgɔ ka choisi k'a kɛ surakakan ye tamasɛkikan ye laɲini dɔ b'a kɔfɛ ka tila k'o kɔrɔ kɛ mun ye ko saburu ko bamuru ko ka farali kɛ. Mɔgɔ minnu ye marifa ta olu ko farali wa ka kɔn Takuba ɲɛ Faransi na ni force fila fɛn fɛn mas kɔrɔ de b'a bɛɛ la. Kɔrɔ b'a bɛɛ la. Servali ye bagan de a bɛɛ b'a fɔ waraninkala. N'a bɛ yɔrɔ min qui domine son territoire n'a bɛ yɔrɔ min fɛn wɛrɛ tɛ kɛ hali yiri a bɛ yiri faga n'ale bɛ yɔrɔ min a yɛrɛ kelen de bɛ kɛ bagan tɛ dɛ hali yiri c'est un animal qui domine son territoire. Donc o ye servali tɔgɔ ye barikani ye kulu ye. Kulu jɔn ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ di moment que an bɛ k'a fɔ ko ka da yɛlɛ ko ka don da kelen ka bɔ da kelen e kan mɛn ko ka na kulu jɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka b'o la sisan kulu bɔtɔ ye ko ka na ni bamuru yɛrɛ. Barikani yɛrɛ de ye kulu ye. O de ye kulu ye. Donc maintenant ko ka farali kɛ ni bamuru ye. Donc objectif mun bɛ yen an kana saliya quoi parce que dernier kata a bɛ fɔ min ma le dernier kata n'o bɛ kɛ Kidali n'o bɛ kɛ Nord la ye o bɛ kɛ ni CSP tɔgɔ de ye dɛ. Non mɔgɔ si kana kɛ balinako ye o de ye dernier kata ye. Semako kuma tɛna fɔ. Semako kuma tɛ yen plateforme ko kuma tɛ yen accord puisque ils savent maintenant que l'accord est devenu caduc de lui-même. An bɛ ka taa accord d'Alger ko kuma tɛ yen tugun. Pour preuve Algérie yɛrɛ bɛ ka Mali dɛmɛ Faransi ka mercenaires minnu n'u y'a utiliser ka Libye déstabiliser u y'o mercenaires kelenw transporter u ye minnu transporter ka bɔ Libye ka na Mali déstabiliser en 2012 u bɛ k'o mercenaires wɛrɛw dilan Libye ye k'olu transporter k'u ka Niger cɛci puisque Niger t'u ta ye fɔlɔ ɲani avant la délivrance wa k'o ka bɔ ka Niger cɛci u ye Niger cɛci k'u bɛna se Mali yɔrɔ Algérie patrouille aérienne de u ye k'u localiser ka tila k'u frapper. Ka bɔ Libye tuguni halisa ka bɔ Libye ni wagati kɛrɛnkɛrɛnya ma k'u bɛna Mali kɔrɔnfɛla na. Donc le dernier kata c'est au nord du Mali. O bɛ kɛ Kidali de. CSP ka sous coupole kɔnɔna na. O baara de labɛnnen don bi ka ɲɛsin Mali jamana ma. Donc c'est pourquoi nous invitons encore. O b'a sɔrɔ Faransi bɔra an ka jamana kɔnɔ ka taa kɔfɛ. Non o b'a sɔrɔ Faransi tɛ yen mais u bɛ fɛ ka t'u sigi yɔrɔ min sigiyɔrɔ de tɛ sɔrɔ u ye a bɛ fɔ min ma ko Dogotu banna o de bɛna kɛ Faransi la. U bɛ k'u labɛnnen k'u bɛ t'u sigi Bazoum fɛ yen. Niger. C'est pourquoi u ye Barkhane Surasi caman déployer kunun ni kunasini. Ka taga oui. Kunun ni kunasini ka taga fɔ Niamey pour la sécurité de Bazoum. Wa a dɔ fɛnɛ fɛ yen u y'o baara fɛnɛ ninkura dɔw la fɛnɛ à Abidjan. Donc bi ils pensent que u ka lakɛ minnu sigilen don an ka jamana ninnu kunna n'o surasiw bɛ lamaga ni labɛn ni fɛn caman na ils pensent que o baaraw de bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin u ma et surtout que kunnafoni caman bɛ yen Niger surasiw yɛrɛ fɛnɛ ka masa an t'an da don minnu na bi fɔlɔ quoi mais ni Ala ka latigɛ ni Ala ka latigɛ sabatira Niger o kɔfɛ an bɛna an da don la surasi caman bɛ yen minnu ni surasiw don n'u dɔnnen don surasiya kɔnɔ anw ka faamu na fɛnɛ anw ka kodɔn na an b'u dɔn kosɛbɛ donc u bɛ lamaga ni baara minnu na an bɛ dugawu de o b'a yɛrɛ ko sini ka di Niger an b'u sama dugawu de la sini ka di Niger an bɛ ka t'o sira de fɛ donc voilà un peu ne ka faamu ye min ye CSP ko in kan an bɛ yɔrɔ min na sisan c'est pourquoi j'invite toujours mon tonton Elhaji Gamou a ka bɔ nin kɔnɔ il y a trop de manipulation délégation reçoira Élysée là délégation min bɛ ka taa bi Italie o délégation kelen reçoira Élysée la Faransi y'u reçoit ko ka kuma ko Faransi bɛ se ka CSP dɛmɛ cogo di u ka nin baara in na kosɛbɛ a kana kɛ mɛnla ni Sarko o dɔrɔn de don o prolongement de don o scénario kelen don Faransi bɛ to ka i lasunɔgɔ de quoi k'i lasunɔgɔ mais u ka laɲini tɛ bila dɛ k'i lasunɔgɔ puisque situation bɛ ka évoluer an bɛ ka bɔ accord ko kuma kɔnɔ est-ce que e bɛ accord d'Alger ko kuma mɛn bilen guerre ko kuma de bɛ yen an tun y'o de laɲini depuis an ko nin marifa fanga kan an ka jamana fara papier kan cɛ an ka mɔgɔw surasiw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka kɛlɛkɛminɛn ta u ka taa jamana bɔ bolo la minnu fana bɛ to ka kibaruya dɔ fɔ mas ko surasiw ko kilim jaru kunfɛ ministre fila bɛ Mali gouvernement kɔnɔ surasiw de don dɛ u tɔgɔ tɛ fɔ bon
donc an ka kibaruya to parce que ne y'a tamasiyɛn fɔ bon u bɛ dɔn ayi kan'o fɔ surasi ministre fila bɛ Mali gouvernement kɔnɔ ils participent aux opérations u bɛ kɛlɛ la kɛlɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ centre la u bɛ taa participer u bɛ segin ka n'u sigi conseil des ministres la surasi minnu bɛ CNT kɔnɔ surasi minnu bɛ CNT kɔnɔ ils quittent le CNT u bɛ taa opération na u bɛ segin ka na opération plénière caman bɛ kɛ CNT la a surasiw tɛ kɛ a bɛ fɔ permissionnaire nous nous comprenons le sens du mot an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ c'est pourquoi k'an mɛmɛ ta di ko an k'an ka surasiw fo fɔlɔ minnu jɔlen don jamana ye jigiya ye ka sɔrɔ k'an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma n'o kɛlen ka fa wuli faransi la n'o ye Russie ye k'olu fo et parce qu'on ne sous-traite pas la défense nationale jamana lakana tɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la quoi mais kari doni giriyara n bolo ɲumaga ɲuman mɔgɔ kɛkuma m'o ɲini a yɛrɛ la ni doni ka girin quoi donc an m'o de fɔ ka bɔ kuma la tabarikala Kuyate o b'a to ni an bɛ kuma galama ni ka a tɛnku e la ɔ faransi ko kuma o fɔra takuba ko o bɛ sen na halisa ko dɔw bɛ k'a ɲini k'u bɛ na i b'a fɔ Norvège ninnu yala o tɛ faransi n'a kɔladenw ye mas bɛɛ n'i y'a da don formation na minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ taa fo 6 ɲɔgɔnna si la mais man ta ye kuma dɔ fɔ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a ye baara minnu kalifal'u la o baara bɛ tali kɛ k'u ka se k'a lakɔgɔli dɔrɔn kɛ lakɔgɔli min ni Mali ko k'ale mago b'o la Mali y'o danatigɛli kɛ Mali y'o danatigɛli kɛ parce que fɔlɔ a tun bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ de ko les militaires maliens font figure d'éternel apprenant et d'assister jamana 25 diɲɛ don o don u bɛ jamana den sɛbɛ dɔ ta ka t'u sigi k'u b'u kalan ko Mali faama minnu bɛ yan bɛɛ u ko k'u yɛrɛ bɛ se ka Mali lakana k'u mago tɛ maa wɛrɛ la ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini a kan mɛn ko a bɛna mun ɲini yan aw nana cɛgɛrɛ fɔra kun parce que a fɔra ko dɔw bɔra Libi u nana kɛlɛ wele an tun ye kuma min mɛn o tun ye rébellion ko kuma ye kɔfɛ o nana o bɔ yen ka na islamiste ko kuma djihadiste ko kuma terroriste ko kuma finalement mɔgɔw yɛrɛ tununa kɛlɛ kɔnɔ a kɛra ten dɛ o nɔ kan u nana Mali yɛrɛ bali ala an tɛ se bilen k'an jugu yira an t'an jugu yɛrɛ dɔn an t'o dɔn bilen o de kama fɛn bɛ tali kɛ Bruno Guibert ale nana fɔ ko Maliens k'a ɲini k'u jugu dɔn quoi ko de b'an lafiya sisan jugu dɔnna même min dɛmɛbaga kunda jugu dɔnna marifa kan ka ta ka ɲɛsin minnu ma k'olu kɛlɛ o wagati kelen an mago tɛ force foyi la mais Mas bɛna min f'i ye kɛlɛ ninnu daminɛna ko MLA kɔfɛ u nana ko SEMA sisan ko CSP ko CSP donc c'est comme ninnu yɛrɛ dɔn sen kelen a t'u kɔrɔ bilen mais wagati min na u tun b'u jangun bɔ o wagati n bɛna mɔgɔ hakili lajigin i bɛ ka kuma dɔ la Ogosagu ka wagati i bɛ ka ko je suis encore sous le choc de ces villages martyrs. Lorsque je me suis rendu à Ogosago, je croyais que nous avons atteint le fond de l'horreur, mais cela a continué. Après la Seconde Guerre mondiale, quand on a tiré les leçons de Radur sur Glande et de Lillis, on s'était dit que ces orgies de violence où l'homme n'a plus rien d'humain, où sa morale est comme dissoute dans sa haine, n'allait plus se produire. Or, nous y sommes ici au Mali. Il termine en disant, alors oui, que faire? Il y a des Ogosagu, ka kashi, ka nyejibo, ko dimi mimba kan, kaba le blaka le miri jaba kelewla, Francis dugukolo min kan ni aramadun fakatugu jugu kera, nabi ye ka fɔ ko buna aramadin a danpetana fo ka kebla ti miri aramadia foila. Ko de b'ale ka jamana in kɔnɔ bi koyi parce que k'a kun kɛra mɔgɔ ɲɛna k'a banna mais ko de bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ kuma laban ni mun ye k'an bɛ mun de kɛ donc nin kɛra i bɛ k'a ka jaabi o donni ma o y'a sɔrɔ o kɛlen don ka kumakan dɔ de ta
parce que i b'a dɔn u y'an sɔrɔ n'o de ka don karamɔgɔ kan k'a fɔ an bɛ bɛn de kɔ an tɛ fɔ k'an bɛ bɛn de kɔ a donni ma karamɔgɔ farala fanga kan k'a fɔ ko la paix n'a pas de prix yan an bɛ André Bourgeot fo André Bourgeot de ko karamɔgɔ ma ni maliyɛn minnu tun bɛ k'o kuma fɔ ale ye jɔn ye Faransi den dɔ don ɲininikɛla don kuma caman a bɛ kɛ Mali la an t'a dɔn a bɛ yan sisan mais a bɛ yan ale de ko la paix a un prix ko sɔngɔ b'a la n'o ye bɛn ce n'est pas celui du sang ko jeli bɔn tɛ dɛ son coût est inestimable ko mɔgɔ tɛ se ka nafolo fɔ a la mais il ne peut être que du renforcement politique de l'État-nation ancré sur un support d'une armée à valeur républicaine défendue et raffirmée. N'a fɔ Mali filɛ cogo min na ko bi ko n'aw bɛ bɛn ɲini ko sɔngɔ min b'a la ko de ye politique sira fɛ a ye jɔ kaki o kɔkɔrɔ ka don ni kɛlɛcɛw ye kɛlɛcɛ minnu fana bɛ yen n'u ma lagosi u ma labila bon bi o b'an bolo donni min na aw kan bɛ k'a bɛna ni takuba ye aw bɛna ni takuba ye ka kɛlɛ jumɛn de kɛ jamana dɔw yɛrɛ b'a la olu dɔnnen tɛ ni kɛlɛ yɛrɛ o dɔnnen tɛ ni kɛlɛ kelen fila aw dɛsɛra ka min kɛ san 10 kɔnɔ dɔw nana kalo 1 kalo 2 bɔɲɔgɔn kɔnɔ olu baara kɛ aw bɛna ni takuba ye a b'a fɔ k'a bɛna don a kɔnɔ a bɛna mun ɲini an ka jamana kɔnɔ yan c'est pourquoi an bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔw k'u labɛn mais k'u labɛn hakilisigi kɔnɔ girin tɛ masi wagati kun kɛra filɛ ni galamana ci ɲɔgɔn an bɛ wuli ka mun fɔ miiri su n'a fɔ wagati dɔ kun kɛra kun fɔra Dayiru Ibrahima Dayiru Danbele fɛ ko pour que an bɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ ko fo an ka kɛlɛcɛ 10,000 de sɔrɔ mais Dayiru tile ka bɔ sisan na caman bɔra la nka min tora olu bɛ ka baara in kɛ Dayiru ko armée dɛsɛra fo k'a kɛ ko hali ji tɛ se ka ta ka di ala ji t'an bolo ka di sɔrɔsiw ma ko n'ale y'an ka kɛlɛcɛw ye n'ale armée k'ale bɛ siran de parce que tellement que jigiya foyi tɛ bon bi mɔgɔ nana ye k'a fɔ ko ja armée ko kun tɛ mais mɔgɔ kun ka sɔrɔ politique kunda min bɛ se k'i jɔ k'i kundama ni ko kundama kɛ kelen ye bi o mɔgɔ b'an bolo kɛlɛcɛ kunda o mɔgɔ b'an bolo politique sira fɛ wa jamana kɔnɔdenw fana sɔnna k'u jɔ sira kan bi i b'a ye k'a fɔ Mali opérateur économique jagokɛlaw olu de bɛ tɛgɛrɛ fɔ Anbari kunna ko vive Anbari munna parce que a bɛ fɔ ko i bɔra ka min to so i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ i kan'o dɔn mais i bɔra ka min to so i b'o dɔn donc o de kama yan Burukinabew ko n'Alassane Dramane Ouattara donna avion kɔnɔ ka cun Burukina k'a ba ye fɛnjugu wolo awɔ Burukinabew ko ten k'a kana se bon o Alassane Dramane Ouattara k'i yɛrɛ fuiter kana kule an da la k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ fɛ ka kow ɲɛɲini i bɛ fɛ ka kɛ i n'a fɔ janfaw de b'i kunna ye an mago tɛ nin si la mais kuma bɛ min kɔ dɔrɔn c'est que an bɛ donni min i ko bi ninnu ka décision ta min yɛrɛ kɛra sababu ye k'u yɛrɛ tɔ fɛgɛya o de kama ne ko politique mɔgɔ ma munna aw tun mago bɛɛ ko ka ladilan ka k'aw sago ye munna aw kuma bila k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ o nɔ kan an yɛrɛ ka wagati dɔ d'an yɛrɛ ma ka CEDEAO ko ni fɛn caman bɔ a la mais o dɛsɛra ka kɛ donc bi an filɛ ba min kan bi i ko ni CEDEAO ye Mali suspend dɔrɔn ko o CEDEAO ko an y'a fɔ yan appel à la nation kɛnɛ kan tuma min na dénonciateur Tangara bɛ k'an ɲininka a ko ni CEDEAO y'an sanctionné k'anw bɛna se ka mun de kɛ an ko ni CEDEAO y'an sanctionné an b'a CEDEAO ko ban parce que baara banna de o de kama an bɛ fɛ maliyɛnw ka mobiliser basigi kɔnɔ an kana an sunɔgɔ tile kelen dɛ mɛ ka kɛ basigi kɔnɔ parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko bi an tɛ futinɛ ka kumaw fɔ c'est parce que fɛn bɛ ka taa cogo min na ala ta kɔ jateminɛ bɛ min kɔfɔ o y'a tacogo ka ɲi donc bi a tɛna mɛn o a tɛna mɛn faransi ko o France Afrique ko o ni présidence ko o parce que n'a ko k'aw nana terroriste ko de la bientôt malikaw bɛna t'u jɔ Kidal ka min kɛ o dɔnnen don o kɔfɛ n'i nana ko terroriste ko de i seere yɛrɛ mais karabako ye min ye c'est que a yelen don k'a fɔ ko Burukina furani bɛna kɛ Mali furani daminɛna sisan u bɛ se ka taa dugu 2 de la Côte d'Ivoire o ni Niger Côte d'Ivoire fana bɛ don ayi kana siga la fewu an bɛna i sigi dɔrɔn i b'a jateminɛ dans 3 semaines u bɛna turini ka taa Côte d'Ivoire o ni Niger saraka foyi t'a la Bamanci wa n'o oui taaro t'u la o c'est pourquoi minnu kan ka bɔ Libi ka na an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ min fɛ k'an ka jamana sɔrɔ fana kɛra Algérie o ni Niger Algérie ɲɛti Niger bilama ni Niger a accepté Bazoum b'a da fɛ c'est pour que Bazoum ka ko bɛ dolen kunna mɔgɔ tɛna fɔ o la o kana ko wɛrɛ fɔ o la donc o ko min filɛ yɔrɔ min na ko bi
Faransi ka dɔnnibagaw ko Faransi minɛna a yɛrɛ ka jan na o de kama an ko ninnu an ka otage de n'an mago sera la ka min k'u la wagati min na o da fila in na Masi o tɛna dogo mɔgɔ la parce que ko b'o dɔrɔn de bolo c'est pour vous dire que force fɛn fɛn bɛ ka na n'i y'o jateminɛ kɛlɛkɛlaw yɛrɛ t'u ka force ninnu na o ko danuwaw ta kun ye force spéciale ye dɛ u ka force spéciale mun kan ka fɔ spéciale fɔ spéciale mun de la donc n ko bɛɛ de b'a ko ninnu kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ na ni fɛn kirikara an ka jamana kɔnɔ u tonnen don ɲɔgɔn kan san joli ni arsenal militaire ban bɛɛ lajɛlen b'u bolo et résultat zéro donc o résultat min n'u ma se k'o sɔrɔ o de kɛra jan ye bi k'u mangoya k'u yɛrɛ diɲɛna ka tila ka malo galama ta k'a ti u kunna donc o galama min b'u kunna hali bi an mago bɛɛ kunnafoni dili sira kan étape laban ni bɛn bɔra ka da don a la sisan o étape laban yana miso kɔnɔ o k'a sɔrɔ kunnafoni sanuman dira jugu bilala an sago kɔnɔ ka kan sago ye parce que ko b'o niveau de la bi Faransi b'a dɔn ale tun bɛ baara kɔrɔ min kɛ n'o ye k'a fɔ a bɛ CEDEAO bila ka décision ta par procuration a bɛ dɔw ta ka marifa ta olu bɛna kɛlɛ k'u nɔ la bɛɛ bi ninnu filɛ nin ye ka taga sigi minnu kɛ nin ye u b'a dɔn k'a kɛlɛcɛ t'u bolo a kɛlɛcɛ tɛ yen wa u b'a dɔn k'a fɔ u bɛna den minnu bila ka kɛ olu tɛ se ka jɔ olu tɛ se ka jɔ bi denjugu faga minnu bɛ ka baara kɛ terrain kan u tɛ se ka jɔ kɔrɔ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ ka kunkɔrɔta Mali bɛ ka kunkɔrɔta ni fɛn fila de ye o ye jumɛn ye c'est parce que Maliens ye kɛlɛ faamu an bɛ ka kunkɔrɔta ni min ye parce que an ka jamana fanga o y'a faamu bi mais an bɛ don min kɔnɔ sisan o de ye jamana faamaw kelen k'a faamu jɛɲɔgɔn kura minnu nana o jɛɲɔgɔn kuraw fana kelen don bi an y'a fɔ ka kɔn biɲɛ k'a fɔ n'i bɛ nin kɛlɛ fasugu kɛ a ka kan i k'i sɛmɛ mɔgɔ dɔ la minnu bɛ se k'a to ni diɲɛ tɛna janfa k'i kɔ kan parce que o de karafi sɔrɔ u t'u sigi mɔgɔ ka veto ma karafi bɔ bolo la u nana n'i ye ka CEDEAO ka baara lajɛ u jɛra ka min ta ɲɔgɔn fɛ embargo ta sira fɛ n'a t'u ka sariya yɛrɛ kɔnɔ mais hali o la u ko balo ni tajiw ni furaw ni fɛnw bɛ se ka don mais Alassane Macky Sall u n'u ka jɔnya kɛra sababu ye hali a fɔra ko min bɛ yamaruya ka don k'u sen don o kan donc o Alassane élection kɛra a fɛ yen dimanche tɛmɛnen o élection kɔnɔna na jaabi yɛrɛ bɔbala ka ban fɔlɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko olu ye yɔrɔ minnu n'u ma gagné ye olu y'o fɔ pour que kɛlɛ ka dɔ ka jamana kɔnɔ donc voilà des dirigeants façon minnu sigi u ka jamana kunna i b'a ye k'a fɔ u tɛ jamana marala u bɛ dɔrɔn mɔgɔ dɔ de ka ci la k'o tigi sago kɛ k'u sigi ten mas wagati de banna donc an bɛ wagatini min kɔnɔ bi force nalen an t'a la kelen force minnu bi yan fɛɛrɛw ka tigɛ teliya la an ka taa parce que an mago bɛ Mali sanuman na nin da fila in la sanuman nin wagati laban ninnu kɔnɔ Mali kura tabarikala mais Mali kura min bɛ ni kiri jɛgɛnen kɛbagaw kana na an ka jamana furu fara tabarikala o fana ka fɔ la dɛ an bɛ kuma di Mɛmɛn ma Mɛmɛn an bɛ se ka ko Faransi talen don a gɔnɔ ma bi yan o bɛ se ka fɔ Faransi ta ka jugu ngɔnɔ ye mais Masi permettez-moi an ka mɔgɔ hakili jigin fɛn dɔ la Serval bilala ka na MNLA sauver u ye MNLA sauver kɔsa fɛ u ye SEMA créer waati min na SEMA menacera u ye Barkhane bila ka na SEMA protéger sisan CSP sigitɔla filɛ takuba bɛ ka labɛn pour que ka olu protéger mais jate dɛ Mas Alassane ye a ka sɔrɔsiw ka février kalo sara a y'o sara d'u ma ka ban quoi a y'a avancé quoi février sara a y'o février sara a y'a avancé a sirannen don wa mais a tɛ yen nɔ de solution de t'a la Mas fiɲɛ bɛ taa n'a ye solution de t'a la c'est à dire diɲɛ i b'a jateminɛ diɲɛ waati bɔ o waati ban n'a kɛra diɲɛ na a bɛɛ lajɛlen banna nin bancogo de la tan a ye moment donné adamaden i kekuyara togo o togo i tɛ keguya ka Ala bɔ fo ka min kɛ fanga kɛr'i togo o togo fanga tɛ k'i la ka Ala bɔ quoi a ye moment donné fo waati min na a bɛ k'i kɔnɔ quoi ko e yɛrɛ fara sisan nɔ quoi o waati de fanga empire ba ninnu ni a bɛɛ binna o waati de k'a daminɛ Gɛrɛkiw la ka na se yɔrɔ minnu fɛ a bɛɛ binna o waati et puis u binna jɔn fɛ Gɛrɛkiw binna jɔn fɛ Macédoine ta i ka olu ta a waati Macédoine ni olu waatilama a kun n'a fɔ Macédoine kun ka dɔgɔ ni hali Mali ye o waati a bɛ ninnu labin waati min na a bɛ Gɛrɛki ko ban waati min na pour que k'a jira mɔgɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko
Français yɛrɛ sɔnna ma Macron yɛrɛ m'a fɔ ka Europe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bon ko diɲɛ filɛ nin yɔrɔ min na n'an tɛ fɛ Europe ka tunu an ka gɛrɛ Russie la Macron y'o fɔ u ma dan o ma dɛ u ko diɲɛ laban ko a sɔrɔ n'a hɛrɛ bɛ farafinna an ka gɛrɛ farafin ma donc ça veut dire olu b'u ka déclin de la olu b'u ka laban de la quoi olu ta bɛ ka nɔgɔya a la donc minnu fanga ka bon u bɛ mun kɛ fɔlɔ u bɛ na ni bagabaga ye quoi i m'a fɔ ma c'est comme si ne ko min jigin b'i ka moto sanfɛ quoi ka i bagabaga ni namasa ye n'o ma ɲɛ i b'a laban i b'a kɛ cogo di i bɛ na de ka na k'i bɛ na deli ka na fɛn kɛ u bɛ ka na ni bagabaga ye pour que k'an lasiran u b'a dɔn c'est-à-dire anw sigilen don fɛn minnu kan kabako don quoi c'est-à-dire tu peux pas comprendre waati dɔ la fo u nana don farafin kunna ko farafin dangalen don k'a sɔrɔ Ala ye hɛrɛ min kɛ farafin ye ne yɛrɛ ti peuple la aw kɛ peuple min ye Faransi ta Mali ka bon Faransi ye siɲɛ 5 Mali dugukolo ta ni ye Europe ta ko ni ye Europe bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min bɛ sɔrɔ Mali la sous-sol la dugujukɔrɔ nafolo la hɛrɛ ma fɛn na a ka dɔn a bɛ sɔrɔ fan min fɛ n'i ye Congo ta o b'o tɔgɔ kelen na n'i ye Niger ta o b'o tɔgɔ hali k'a fɔ i ye ko Faransi ni ampoule 3 mɛnɛ ne kelen laseli bɔra Niger mais u kelen don k'a don olu kunna aw tɛ kɛ fɛn mais sisan olu bɔlen a kalama sisan Masi i bɔlen a kalama k'a fɔ ko e mɛnna e ti ka dumuni sɔrɔ ka dun ko ja dumuni bɛ tobi e tɔgɔ la diɲɛ don o don wa diɲɛ don o don dumuni bɛ ta ka na bila i ka da la Masi nka i ka gardien de b'a dun kuma ka ca dɛ i b'a to yen kuma ka ca wa gardien yɛrɛ y'a dɔn don min na ko e y'a dɔn ko ale de b'a dun gardien ja bɛ sigi an ni Faransi bɛ ten de Faransi o de la u ye Faransi bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ affrontement éviter u bɛ na hakili fanfɛla fɛ u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que k'u sigi mɔgɔw hakili kan o de la an b'aw fo kosɛbɛ média patriote an b'u fo kosɛbɛ parce que u bɛ baara kɛ hakili ta fanfɛla fɛ ka ca u mɛnna sentiment damadɔnin bɛ yen nɔ u y'a labaara Mali la trop sentiment fɔlɔ ye jumɛn o ye sentiment de faiblesse ye quoi k'a jira an na k'a fɔ ko bon aw ni aw tɔgɔ de aw tɛ se tubabu la fɔlɔ e tun b'o de ma mɔgɔw da quoi e y'a bɔ Faransi kɛlɛ fa de b'a la aw bɛ se Faransi la o de tun bɛ fɔ dɛ u y'o baara k'o don mɔgɔw hakili la donc o jɔra mɔgɔw la hali ni wula k'i b'a fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔ non an bɛna wuli an bɛna an yɛrɛ sɛgɛn de quoi filanan o ye sentiment de culpabilité o commencelen k'a dɔn sanna k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka commencer sanɔ ka ja sɔrɔ Faransi contrôle la u nana ni sentiment de culpabilité ko o lamɔ mɔgɔw hakili la o ye jumɛn ko Faransi tɛ dɛ aw yɛrɛ de don donc yanni aw ka Faransi kɛlɛ a bɛ ka min kɛ a la aw t'o kɛ dɛ aw yɛrɛ de dama de ba aw bɔn ɲɔgɔn kan o waati kuma fana kɛra yan dɛ hali sa i ma kɔsa ne ko k'u bɛ se ka nana jagoya la ko yanni an ka Faransi kɛlɛ ko an ka famaw kɛlɛ Faransi tɛ Faransi nɔ tɛ an yɛrɛ de don an ye Faransi to nin taw o ye sentiment de culpabilité o la n'an sɔnn'o ma an bɛ mun kɛ an yɛrɛ dama bɛ to ɲɔgɔn na yan o de la kɔsa na o y'a essayer k'u bɛ nana tuguni mun na a t'a fɔ Assimi de k'a ka traité ɲini k'a ka signer yɛrɛ de Faransi ka taa ka bɔ yen dɔw yɛrɛ ko ka fara comme si u bɛ fɛ ka a ko réduit kana k'a fɔ Assimi ka ban de la Faransi ka taalibaaya tɛ dɛ Assimi de t'i fɛ Faransi ka taa sisan nin bɛɛ fɛɛrɛw de nin bɛɛ fɛɛrɛ de fo waati dɔ la a bɛ se bɔn an ka taga nin kɛ u la an ka taga nin kɛ Faransi la ni mɔgɔ min y'i jɔ an ɲɛ o de ye Faransi ka baarakɛla ye parce que u b'a dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko k'i bɛna na wuli ka violence sugu dɔ ta ka jamana ka lasigidenso sɛgɛrɛ ninnu bɛna obligé k'u don u b'a dɔn mɔgɔ minnu jɔ donc u b'a fɔ ko an ka taga ni min y'i ban donc c'est comme si o sentiment de culpabilité u bɛna lasegin n'o kɛra anw bɛ ɲinɛ Faransi kɔ o la anw yɛrɛ dama bɛ to ɲɔgɔn na ye moi c'est sentiment sabanan o ye sentiment de peur ye o sentiment de peur u b'a jouer levier fila kan siran a siran fɔlɔ ye jumɛn ye i m'a ye an bɛ ko ninnu daminɛ waati min na Somali image tun bɛ tile ka tɛmɛ an m'a ye Somali bɛ tan de Mali bɛna kɛ Somali ɲɔgɔn ye Mali bɛna kɛ Syrie ɲɔgɔn ye donc n'u sera ka aw lasiran aw b'aw jɔ aw bɛ siran a b'a fɔ n'an continue na tan ni Faransi taara Mali bɛna kɛ kisa ka ɲ'an bolo dɛ ou bien ni o sira in ma aw sɔrɔ o la sisan diɲɛ don o don u bɛna don a kunna k'aw bɛɛ bɛna sa sisan diɲɛ don o don Assimi bɛna kan tigɛ sini sɔgɔma diɲɛ don o don mercenaire dɔ bɛ ka n'a fɛ u b'aw lasiran k'aw lasiran i yɛrɛ sigilen fo cɛkɔrɔba dɔw b'i wele n denkɛ n'aw ma ɲɛ di tɔ foyi t'aw na bilen a tɛ nin kɛlɛ in bila tɔ foyi t'aw na bilen donc n'u sera ka siran don i dusukun na quoi bon u ye nin jouera nin sentiment saba min kan ça n'a pas marché u yɛrɛ b'a dɔn cɔ fɔlɔ u tɛ se u kun b'u ka sɔrɔsiw ta ka taa mɔgɔ kɛlɛ cogo min na u tɛ se o la bilen et surtout sisan yɛrɛ ni an ka ministre b'u bɔ ko kuma na ka Faransi jaabi b'u bila tenni na comme pour vous dire comme pour leur dire que ni saya tɛ aw ma anw tolitɔla don i m'a fɔ donc c'est à dire imaginez ni an ka cɛkɔrɔba dɔw lawuli bi minnu y'an kɔn kiyama n'i y'a dɔw wele bi ko an ka ɲɛmɔgɔ ni Faransi lajɛ kuma la ko Faransi de talen don a gɔnɔ ma a y'a lada nɔ na sisan parce que ni nin ma dabila Faransi bɛna min parce que
olu dɔw kun bɛ siran Faransi ɲɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ de ja bɛ se ka jɔ Faransi la ka Faransi digi ka na se nin position kan fo Faransi b'a fɔ n'an ni terroriste kumana an bɛ taa an ni terroriste bɛ kuma o de foyi tɛ bɔ a la ni Wagner nana an bɛ taa sisan u yɛrɛ ko Wagner bɛɛ halisa k'u b'u adapté kɔrɔ jumɛn kɔrɔ de k'u dɛsɛra sisan u dɛsɛra sisan nɔ quoi donc fɛn bɛ a déclin na an bɛ min fɔ maliyɛnw dɔrɔn maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko ni ko sera nin niveau la a bɛ gérer ni hakili de ye a tɛ gérer ni dusu ye parce que n'i ma sabali an ser'u la kɔsɛ na an ser'u la ni fɛn caman ye an ye taekwondo de k'u la taekwondo don an b'u yɛrɛ ka fanga utiliser u yɛrɛ contre la ni u girinna ka na Asim b'i jɛngɛ u bɛ taa firiw n'u kan n'u girinna ka na fɛ Sadio b'i jɛngɛ n'u girinna ka na fɛ Yɛrɛwolo b'u jɛngɛ donc an bɛ k'u fanga utiliser min kɛ u contre la an kana fɔ k'an b'a ta ni dusu ye k'an b'a ko la teliya san dɔn u bɛ taa u yɛrɛ taga ni hakili ye pour que u fana kana n'an fanga dɔ utiliser en contre la tabarikala bɛn o b'a to ni n bɛ ɲininkali dɔ k'i la i b'a ye ni Faransi kumara dɔrɔn ou bien ni ko kɛra dɔrɔn an ka mɔgɔw bɛ bɔ o yɔrɔnin bɛɛ k'a jaabi wa an b'a ye jaabi ninnu effet bɛ k'a la yala maa dɔ de bɛ min bɛ ka conseil di wa a kɔni a kow ka teli instantané mun de bɛ k'o kɛ sisan non c'est une diplomatie offensive o de b'an bolo bi c'est-à-dire ka fɛrɛ bila sen kan sinon Job ka boli min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira tɛmɛ siraw min b'a to i b'i ka jamana ka nafa bɔ a kɔnɔ donc Ablaye Diop vraiment an ka ɲi ka Ablaye Diop fo encore quoi an ka ɲi k'a fo combien il est en train de mener cette mission là a bɛ ka nin baara in kɛ cogo min ɲɛ dɔ de faamu a bɛ ka tubabukɛ yɛrɛ ci tubabukan na cogo dɔ la a bɛ maa dabali ban parce que comme Modibo Keita Ablaye Diop aussi est leur produit oui a bɛ fɔ ko kɔri kala man jugu fɛn ma ka fini bɔ donc o de don olu yɛrɛ ka kalanden formelen de ye Ablaye Diop ye donc c'est pourquoi Ablaye Diop b'u minɛ cogo dɔ a b'a kuma fɔ cogo dɔ basigi kɔnɔ a tɛ mɔgɔ dɔgɔya a tɛ mɔgɔ nɛni nka laɲini ye min ye o bɛ sabati donc o diplomatie active min b'an bolo nous saluons cette diplomatie o de tun bɛ k'an jɛ o de la hali monument de l'indépendance la gouvernement porte-parole y'a fɔ ko dɔw bɛ k'an ka mankun kɛ sira ye a ko ten donc ça c'est un message très clair même télé la a seginna ka télé la a tilala k'a fɔ fɛnɛ tuguni k'a bɛ conseil min di Danois ka diplomatie ma k'u ka na k'u ni Mali jamana ka segin ka kuma k'u k'u sɔbɔ jamanaw la jamana minnu hali bi ni jɔnya ɲanafin b'u la k'u k'u sɔbɔ o jamanaw la k'u farati o jamanaw la donc an kɔni bolo a tɛ tɛmɛ min kan a kɛra o de ye quoi panparanpaki don a tilala ka leçon de diplomatie a y'o di ka leçon d'éducation fana di tuguni carence parli ma parce que lamɔ kama kuma dɔ bɛ i t'a f'i adamaden ɲɔgɔn ma hali n'o y'a sɔrɔ i jo don o kuma sugu a ko kan ka danbe ta to i t'i yɛrɛ jalaki i tɛ i yɛrɛ jalaki bɔ i jo kɔnɔna na quoi par exemple anw delila ka se an fa ma Ala ka da yɔrɔ suma Seydou Badian a n'anw ka kuma na ko k'a ye fɛn dɔ jateminɛ sisan o wagati réseaux sociaux kan ko burujali.com fanɛnibanɛni.com o de tun bɛ yen a ko n kɔni bɛ min fɔ aw ye sifinnakaw ko a y'aw jija aw kana nɛni kɛ k'o t'an danbe la ko wulikajɔ cɛsiri k'an faso bɔ bolo la k'o ye maliyɛn danbe ye kabiri kɔrɔlen ko nka min ye nɛni ye k'o t'a la ko hali ni jo b'i bolo k'i kana nɛni kɛ ko surtout aw masalamɔgɔw a y'aw janto ka kuma sugu dɔw fɔ olu ma ko hali n'o y'a sɔrɔ i jo b'a la ko parce que fɛn damadɔ bɛ kuma tiɲɛ ko kuma fɔcogo kuma fɔbaga ani kuma fɔ yɔrɔ ko ni min farati o la k'o bɛ se ka kuma bɔ a minɛn kɔnɔ donc an kɔni bɛ a yira halisa Niger surasiw Nigériens bɛ wulikajɔ min na parce que ce sont nos camarades on a essayé k'u don en contact avec comme au Burkina comme au Mali ka réseaux sociaux tigɛ o y'u bɛɛ ka méthode ye mais a tɛ fanga kisi quoi i bɛ k'a la fɛ a taara o labanna min na mɔgɔw b'o dɔn Roch Marc Kabore l'a fait récemment a labanna min na mɔgɔw b'o dɔn hali n'an tɛmɛtɔ bɛ nɔgɔya da ye Ala ka nɔgɔya kɛ Roch Marc Kabore ko in jate minɛ dɔrɔn mun na lɛtiri donc o de kama an b'a f'u ɲɛna u k'a bila o ka fisa a ka se yɔrɔ dɔ la ye mas sinon i bɛ sigi télé la de i bɛ démissionner o n'an jeli ye mobili la dɛ i bɛ sigi télé la de i bɛ démissionner n'i ye démission sɛbɛnnen tigɛ la masa fɔ o kuma mun b'a tigi la n'a tɛ se ka bɔ ka démissionner i b'o ɲininkali de k'i yɛrɛ kun quoi parce que bi m'an bila ko in na mɔgɔw ta cogo n'u fɛn cogo ala a tɛ bolitɔ ka taa Dakar a démissionner na fɔlɔ yɔrɔ kɔni donc an b'an pan o kunna Bazoum ma misali kolo gɛlɛn don
pour que aka famu avant que ça ne soit trop tard. Et je sais que Farafina ka bonogola, c'est une nouvelle ère qui sonne en Afrique pour mettre fin à la néocolonisation. Wulika jo bakera pour que la colonisation jo choko bi wulika jo de be pour que ube femi wele néocolonialisme néocolonisation ka se ko fene jo bara de be senabi o mogo munu ba fo fene pour ka bokuma la ko coup d'état ko ambe apologie au coup d'état ke oh ko États-Unis bu ka min wele ko révolution américaine ko asu kera choko di ka wulika jo awu yankili kera choko di ko français munu mu ka révolution wele 1789 wuli ka jɔ wele ko révolution k'a kɛra cogo di mas au minimum mɔgɔ ba bi seegin u y'o de fɔ ko de nin tora la o wuli ka jɔ la mais n'o 14 juillet de sera u bɛ buru fɔ ka tama fɔ k'u ka ɲagari ko parce que ko de nana ça a été libérateur ko de ye jamana kanabila anw fana b'an ka jamana kanabilaw kɔ donc an b'a fɔ Ala ka barika don surasula munu ya Asimi Goita ɲɔgɔn ka Farafina bɔ bolo ɲininkali kelen yala Asimi ni Burkina fama kura u bɛ ɲɔgɔn kalama mas ni président kura elila olu tɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fɔ parce que olu b'o de kɛ o CEDEAO président kɔrɔ minnu bɛ yen ni dɔ elila u bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn fɔ u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya donc or CEDEAO yɛrɛ ka protocole addictif b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sariyaw tripatuye ka CEDEAO sariyaw sɔsɔ ko k'i sigi fanga kunna ko k'i ka jamana sariyaw sɔsɔ ko k'i sigi fanga kunna ko ni coup d'état bɛɛ ye kelen an b'an yɛrɛ ɲininka Alassane Dramane Ouattara ta la k'an yɛrɛ ɲininka mɔgɔ wɛrɛw ta la minnu fana sigira sariya sɔsɔ kɔnɔ donc Asimi ni Dami b'a ka ɲɔgɔn dɔn o bɛ sabati o ye diyagoya ye ka d'a kan u bɛ wuli ka jɔ kelen na halisa Ala ka dɔ wɛrɛw kɛ au suivant pour que Farafina ka hɛrɛ bɛ sabati cogo min mas ok waati tɔ an bɛ miniti saba di bɛɛ ma Kuyate ka kuma kuncɛ kumaw kɛ ani n'i bɛ fɛ ka min fara a kan miniti 3 kɔnɔ mas mɔgɔ k'a bila u kunna ko an nana kuma bi tɔn tɔgɔ la tɔn min n'a bɛ wele k'a fɔ ko Yɛrɛwolo Debout sur les remparts an ye kɛlɛ daminɛ ni min ye o de k'a fɔ jelibɔn min bɛ sen na a ka jɔ nka jelibɔn tɛ se ka jɔ ka Faransi daga to an da la donc Faransi daga bɛ bɔ an da la cogo jumɛn na o ye Faransi bɛ ka tiɲɛni wale mun kɛ k'olu ta k'olu da lɛfɛ la Faransi olu dalen kɔ lɛfɛ la ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sisan an bɛ se cogo min na ka fanga bila a ka waleyaw ta min bɛ se ka Faransi tereke ko ninnu nana tan ne donc o de kama an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la an ka maakɔrɔw ye an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la an ka mulikajɔ kɛbagaw ye mas mɔgɔ b'u bolo minnu nɛnkun tɛ sɛgɛn Ala y'a dilan k'u da kama n'a ma girin ka min bɛ an da a y'a daga sunɔgɔ Ala ta kɔfɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la wagati dɔ kɛra mɔgɔw kulela ko munna an ka fanga tɛ Faransi jaabi mais a donni ma n ko aw bɛ fɛ fanga ka mun de fɔ an mago b'o k'a kɛ de u b'a kɛlɛ la wagati min na sisan ni Faransi bɔra ko kelen u bɛ taa fɔ Faransi ye k'i sigi hakili sigi k'olu wagati de don marifa n'a b'i bolo a tɛna fɔ ko mugu b'a la k'a bɛ mago ɲa n'i m'a bila yɔrɔ la dɛ i b'a bila yɔrɔ la pour que a bɛ se k'i mago ɲa donc fo an ka hakili to o yɔrɔ la mais an bɛ bɔ ni kuma na ni min ye mas o de ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔdenw jamana filɛ yɔrɔnin min i ko bi mais man t'a fɔ a ka kuma kɔnɔ Asimi ye nin kuma in fɔ ka kɛɲɛ ni jɔnni olu si ka laseli dɔ de ko n'i bɛ baara la jamana kɔnɔdenw ye n'u b'i kɔ sigi u ka ko don o la i bɛ tɛmɛ n'a ye mais n'u t'i kɔ ko b'a yɛrɛ k'a fɔ u ka ko tɛ k'i b'a bila donc bi an bɛ donni min i ko bi ka nin ko in bɛɛ kun cɛ sɔrɔsiw de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ka kunna wolo b'a la minnu bɛ fanga labɛn olu de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ka tɔgɔja b'a la olu de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu ka lafiya b'a la donc bi n y'a ye k'a fɔ ko anw bɛ sɔn ka an den munna parce que sira taara wa parce que an b'a dɔn fɛnɛ Ala ta kɔ an ye jatew bɔ ka bila wagati min na masa fɔra e ɲɛna nin kɛnɛ kelen kan k'an bɛ taa Kidal o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma daminɛ o y'a sɔrɔ caman b'a jigiya k'a fɔ k'an bɛ se ka kɔna sɔrɔ mais mɔgɔw y'an ye kɔna u y'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ se ka taa kɔna
kalo fila ni waati ko bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ Kidal fo ni ko wɛrɛ donna a kɔrɔ parce que l'homme propose Dieu dispose donc o jate bɛ maa minnu bolo maa min sigilen don k'a fɔ ko samiya tɛ wagati ye k'an sigi k'a fɔ k'an b'a wele ka na o cogo la dɛ aya waati de fana bɛ yen donc o de kama ko b'o minɛn min kɔnɔ an bɛ fɛ mɔgɔw ka kɔrɔtɔ mɔgɔw ka jɔrɔ mais u ka jɔrɔ basigi kɔnɔ parce que u ka jɔrɔ mun na u ka jɔrɔ ni laɲini sɔrɔlen ye ka fa mais u kana papa k'a fɔ ko ni vraiment galama ci ɲɔgɔn na ka kɛ n'a fɔ jamana ko ye n t'a dɔn hali yɛrɛ wolo kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ min bɛ se ka girin ka kɛ n'o fɛn tɛ dɛ masi ko bɛ labɛn de koyi donc o de kama ni tile filanan mɔgɔ ye weleli kɛ n'a fɔra ko mɔgɔ minnu bɔra samedi yan kɔrɔ ka 45 kilomètres de tagama Bamakɔ 5 heures kɔnɔna na cɛ o dɔgɔkun mɔgɔw sen mugu ma ban fɔlɔ k'a fɔ k'an ka wuli ten ka taa sɔrɔ hali bi an kan ka fila minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɔli wɛrɛ labɛn olu ma fara ɲɔgɔn sɔrɔ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'an bɛ bɔ n'an jurumu de dɛ ayi bɔli ninnu n'a bɛ kɛ a bɛ labɛn de mɔgɔ minnu ka musakaw ni fɛn minnu bɛ t'a la wari de bɛ bɔ ka don olu musakaw la o t'an ta ye koyi donc pratiquement mɔgɔw fana k'o fana jateminɛ sinon ni bɔli ko don bien vrai que sɛgɛn kɔni bɛ yen mais sɛgɛn t'an bali bɔli la dɛ mais n'a ye k'a fɔ k'an ma se ka bɔ wagati min na c'est que an mago bɛ ka fɛn min sɔrɔ k'an sinsin o kan ka gosili kɛ olu ko bɛ jateminɛ o ni minnu kan ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔli fana kɛ o bɛɛ de bɛ jateminɛ donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn madama ni an bɛɛ sen fila bɛ dugukolo kan kɛnɛyaw bɛ yen ala ta kɔfɛ ko mɔgɔw k'u da u ka sunɔgɔ tabarikala merci k'i fo kosɛbɛ i Kuyate Mementa kuma kuncɛ kumaw la ani folikan mana k'i bolo Mas u tubabu yɛrɛ de b'a fɔ ko l'eau sale peut éteindre le feu jinɔgɔ bɛ se ka tasuma faga k'an bɛ tɛgɛrɛ fɔ coup d'état kun tasuma wulila bugu la a ye na ni ji ye Masi jɔn bɛ ɲininkali kɛ ko ji min b'a kɔnɔ ko jinɔgɔ de don a bɔra robinet de kɔnɔ a bɔra kɔlɔn na a bɛ fɔ de k'a ye na ni ji ye jagoji don a bɛ fɔ de k'a ye na ni ji ye n'i y'o ɲininkali la taa fagali ko voilà tasuma de bɛ an ka bugu la yan et puis bɛɛ b'i ka système kɛlɛ kɛ quoi parce que olu ye fɛn dɔ de dilan o de ye tiɲɛ Masi o ye fɛn dɔ de dilan fɛn min b'u yɛrɛ protéger ka sɔrɔ k'o fɛn niveau layɛlɛ k'a bila fo ala y'a di niveau la ko mɔgɔ kana se o ma donc ni sera ma dɔrɔn o b'a diaboliser quoi ni mɔgɔ ni kɛ a ma ye parce que u yɛrɛ b'a dɔn olu minnu taar'u sigi ko mɔgɔ si kana jɛni coup d'état bilen parce que u b'a dɔn olu bɛ baara min na o baara in foyi tɛ se ka bɔ yen ni coup d'état tɛ e bɛ ka fɛn min kɛ fura foyi t'a la ni coup d'état tɛ n'e nana ko mɔgɔ kana coup d'état kɛ donc ça veut dire i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ sira min kan tant que ni coup d'état ma kɛ la e tɛ bɔ comment est-ce que e bɛ se ka t'i sigi jamana dɔ kunna sariya fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ e kelen b'a bɛɛ sɔsɔ mɔgɔ 3,000 4,000 5,000 6,000 fo 10,000 bɛɛ sa mɔgɔ minnu b'o fa e ko ko olu ye e teriw ye ni mɔgɔ min ko o bɛ wuli ka kuma i b'a fɔ n'i m'a fɔ dɔ tantɔ i b'a fɔ dɔ tantɔ f'i bɛ tila k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ ninnu kɛlɛ o ni an ka jugulamɔgɔ ka laɲini bɛɛ ye kelen o Masi ɲɛmɔgɔ min bɛ sigi ka nin bɛɛ fɔ jamana kɔnɔna la o jamanadenw bɛ mun de kɛ sisan i fagara mɔgɔ min ɲɛna a ma fɛn fɔ i bugɔra a ɲɛna a ma fɛn fɔ a ma kalan d'i ma a ma lakana d'i ma a ma foyi d'i ma i wulila k'i jɔ a ye marifa ci la k'i faga Masi o jamana la ni mɔgɔ y'a fɔ k'a bɛ coup d'état kɔn ye c'est que système i b'a bénéficier ni o tɛ i t'a fɔ k'i bɛ coup d'état kɔn o jamana la quoi coup d'état bɛ kɛ jamana o jamana a jateminɛ kɛ Belgique ye waati dɔ kɛ mɔgɔ si tun tɛ kalo 7 kɛ Belgique kunna n'a gana min da la o b'a bila n'a gana min da la bila hali filɛ Boris Johnson kunna ni Ala ma jan a b'a bila a bɛ taa mais an ta ko k'olu t'a bila a bɛ gɛlɛya u t'a bila fura t'u bolo u t'a bila an bɛ safunɛ u t'a bila an bɛ mun kɛ an b'an to yen de an ka sa n'an t'an to yen an ka sa ni min ko tagali ka gɛlɛya ma parce que waati dɔ la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen ale tɛ se ka boli f'i k'a tɛgɛ minɛ donc minnu tɛ se ka boli f'an k'u tɛgɛ minɛ an b'olu tɛgɛ minɛ ka boli n'o ye bon minnu b'olu la fana a ka hakɛ to kuma fɔcogo la ni olu si yanfan ma ɲi kosɛbɛ an b'olu ta k'olu fili ka taga dɔrɔn a banna an b'an ka jamana jɔ ko ninnu bɛ o niveau donc ni min nana k'a bɛna fɛn dɔ fɔ a ma nɔgɔ ka bɛɛ lajɛlen fo Mas ka Sidiki fo ka Ben fo k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye ko yɛrɛwolo début sur la rempart surtout mɔgɔ ka min faamu fɔlɔ Faransi kɛlɛli kuma se nin niveau la fɔlɔ ja kuma jɔ Faransi la ka se nin niveau la n'i y'a ye an sera nin niveau la bi c'est que Ala yɛrɛ de bi an ka kɛlɛ in na n'an taara an bɛ se quoi mɔgɔ jɔlen de i bɛ se ka fɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ n'an bɛ ka taga an ka da ɲɔgɔn na ka taga parce que une chose est sûre an ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn na il va tout faire pour que k'a yirana k'a fɔ ko an ka victoire ko défaite de don n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ a b'a yirana k'a fɔ ko fu don donc anw de kan ka dɔn waati dɔ la ko
comment dirais la i ye tile fila kɛ i tɛ dumuni sɔrɔ mais o ko d'accord i ye lemuru kelen sɔrɔ sisan alhamdulillah i bɛ alhamdulillah fo la i ye ji dɔ sɔrɔ i bɛ alhamdulillah fo la mais kana fɔ ko lemuru in tɛ foyi ye ji in tɛ foyi ye ni Ala ma jan kɛ n'i y'i ban olu la n'i sera ɲɛfɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya donc an bɛ ka nɔ bɔ ka taga an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ se quoi an b'i fo kosɛbɛ i Mementa Ben oui assurance fila assurance fɔlɔ Francis surasi 700 tɛ se ka Bazoum tila quoi. Oui, Bazoum partira. Oui, assurance fɔlɔ ye. A bɛ taa kosɛbɛ. Fura t'a la. Surasi 700 su in na k'a lakana su in na de don. A dun ma san kelen sɔrɔ. Mais a bɛ taa. A ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ dɛ. Assurance filanan la France partira et c'est une histoire de quelques jours. Francis surasiw ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ tile ko de don a tɛ compter bilen san na quoi. Tile damadɔ. Tile ko de don. U bɛ taa. Tile damadɔ ko de don. Tile ko de don assurance fila ka di. Mais u bɛ taa cogo di a bɛ kɛ cogo di fo k'i biri o kɔmɔ la. F'i k'o turabu da. O tɛ ɲɛfɔ dɛ o tɛ ɲɛfɔ n'a kɛra an b'an da don fɛsɛfɛsɛli dɔw la an bɛ dantigɛli kɛ. Ni Ala sɔnna. Donc k'a fɔ Yɛrɛwolo debout sur les remparts étape prochaine. Implantation d'envergure an bɛn'o de kɛ Mali fan bɛɛ. Ka Yɛrɛwolo sigi fan bɛɛ. Comme ni tile bɔra a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔn cogo min Mars. An bɛna Yɛrɛwolo sigi fan bɛɛ Mali fan bɛɛ Mali dugu kelen tɛ yen an tɛ Yɛrɛwolo sigi yɔrɔ min na. Tabarikala. Wa Mali kɔ kan jamana tɛ yen Maliyɛn bɛ jamana min kɔnɔ k'an tɛ Yɛrɛwolo sigi a kɔnɔ. Donc o fana n'a fɛɛrɛw n'a dabaliw n'a laɲiniw fana bɛ ɲɔgɔn na. Tabarikala. Donc ka kɛɲɛ ni exigence du moment ye ani jamana yɛrɛ bɛ ka taa sira min kan parce que an ye layidu dɔ de ta jamanadenw ye quoi an farala ɲɔgɔn kan o de kan jamana ni kisili o même moment an ɲɛ bɛ jamana jugu la n'o ye Faransi ye kɛnɛma a bɛ ka sokɔnɔ jugu dɔw i sinsin olu kan ko k'u muɲu ko kalo damadɔ ko don jugu yɛrɛ min bilɛ transition mana ban k'u bɛ na nin baara kɛ u bɛ na nin baara kɛ. Donc olu bɛ ɲinɛ min kɔ u ye wɔlɔ min don an y'o ba dun dɛ donc an b'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min na jamana in ni kisili o ye kalekan de anw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa anw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o de kan sinon ni an saba bɛɛ tun b'an ka kulu kɔnɔ an b'an ka activités kɛ mais an tɔ fɛn o fɛn fana bɛ yen bɛɛ tun b'i ka kulu de kɔnɔ an ye kulu 18 de fara ɲɔgɔn kan ka Yɛrɛwolo créer kɔfɛ caman wɛrɛw farala kan. Tɔw tun bɛ ka Yɛrɛwolo ko ɲɛɲini u y'a ɲɛ sɔrɔ wa? Ɲɛ t'a la o ko fiɲɛ tɛ minɛ. Mas fiɲɛ tɛ minɛ o donc an bɛ ka min kɛ nin fana bɛ na kɛ étape wɛrɛ ni phase wɛrɛ de u bɛna ɲininkali kɛ Yɛrɛwolo bɛ ka sigi secteur bɛɛ la u bɛ ka sigi quartier bɛɛ la u bɛ ka sigi dugu bɛɛ la laɲini ye mun ye u bɛ clos au point d'interrogation fana la o b'a sɔrɔ an tilala baara la mas o de b'an bolo malidenw k'u tulo ma da an bɛna wele da a tɛ mɛn n'an ye wele da an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka an solliciter cogoya min k'u b'a sigi donc mais an bɛna a labɛn cadre dɔ kɔnɔ min bɛ kɛ de façon scientifique a ka ɲa cogoya min na baaraw ka kɛ hakilisigi kɔnɔ donc olu de b'an bolo ka lase Maliyɛn bɛɛ ma ka bɛɛ fo halisa an ka to jɔlen ni Ala sɔnna jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ. Tabarikala. Kuma an bolo ka bɛɛ fo et merci beaucoup. Bɛɛ ye kuma belebele fila fɔ ka kuma kuncɛ o kan a kɛra cogo cogo Bazoum ale bɛ taa Faransi fana tagali ye tile damadɔ ko ye an bɛ foli ni tabini k'a lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ani lajɛbaaw su in na aw ye jɛmukan in ka a lajɛ walima k'a lamɛn Peace FM en direct ale sanfɛ ani Peace FM sanfɛ ka taa se IM Media ma Kati 24 Gandi Malien Mali Kura TV Mali Sadio TV ka taa se jani.com ma keba an bɛ foli ka a lase i ma nin waati in na ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo su in na maa welelen k'u ye honorable Sidiki Kuyate ka bɔ Yɛrɛwolo la fo ka taa se Drissa Mementa ma ale ni Adama Ben Jara Ben le cerveau Ala ka Mali kisi wassalam.